अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। और सुबह की सोच के साथ मैं हूं नम्रता तारिक। मैं हुसैन लियाकत। सुबह की सोच में आपको कहते हैं खुशामदीद। उम्मीद करते हैं आपकी सुबह अच्छी गुजर रही होगी और आज हफ्ते का दूसरा वर्किंग डे है। अच्छा, मुझे लगा आप कह रहे थे कि आज हफ्ता है। आपकी जो एनर्जी है आज तो डबल होगी। कल जिन लोगों की एनर्जी हमारे साथ मैच नहीं कर रही थी, आज उनकी एनर्जी हमारे साथ मैच करेगी। इस्लामाबाद के वेदर की अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा उसमें खुंदकी आ चुकी है, ठंडा हो चुका है और जो एक गर्मी का माहौल बना हुआ था पिछले 15-20 दिन में, वो बारिश के बाद बिल्कुल खत्म हो चुका है और हम सर्दियों की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, है ना। आर यू एक्साइटेड फॉर विंटर? या वेरी मच। बहुत, मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस साल ऐसे लगता है जैसे गर्मी ने सता के रख दिया था। एग्जैक्टली। लंबी हुई ना, बेसिकली बहुत लंबी गर्मी। और इवन जब आप सितंबर में आके मौसम आपका अच्छा हो गया, खुशगवार हो गया, उसके बाद से एक 15-20 दिन का जो स्पेल आया गर्मी का, वो बहुत ही ऐसा स्पेल था कि जिसने तमाम तर मेरे जैसे लोगों को मायूस ज़रूर किया था, क्योंकि हम महसूस कर रहे थे कि अब सर्दी आ रही है, लेकिन एकदम सर्दी आते आते गर्मी आ गई थी। और अभी भी कहीं ना कहीं ये डर निमरा ज़रूर है कि कहीं गर्मी वापस ना आ जाए, है ना। लेकिन अभी फिर भी एक्सपेक्ट ये कर रहे कि अब अगर एक दफ़ा बारिश हो जाती है तो वो फिर आपका बिल्कुल माहौल जो है ना वो बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन हमारे पास कुछ शॉर्ट स्टोरीज भी हैं आज की, वो भी शेयर करते हैं। सबसे पहले अच्छे मौसम की बात हो रही है और अच्छा मौसम हम लोग खुद विटनेस करते हैं सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के बहुत से शहरों में, नॉर्दर्न एरियाज़ में ख़ास तौर पर। फिर उसके बाद इस्लामाबाद में, तो इस्लामाबाद का जो मौसम होता है उसकी एक अलग खूबसूरती है। अब उस मौसम की वजह से भी और जो यहाँ के दिलकश और खूबसूरत नज़ारे, उसकी वजह से जी खबर ये है कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पूरी दुनिया के जितने भी कैपिटल्स हैं उसमें दुनिया के दूसरे नंबर पर है हमारा कैपिटल। और आप अंदाज़ा लगाएं हसनैन के इसमें पेरिस और टोक्यो जैसे जो शहर हैं उसको भी इस्लामाबाद ने पीछे छोड़ दिया है। और या शायद यहाँ का एक तो वेदर बहुत अच्छा होता है, फिर उसके अलावा अगर आप बात करें मनाजिर की, पाकिस्तान कह रही हूँ, ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी, लेकिन इस्लामाबाद में मार्गला हिल्स सबसे खूबसूरत मंजर पेश करती हैं। लिटरली द अदर डे आई एक्सप्लोर्ड अ न्यू प्लेस इन इस्लामाबाद, एक वाटरफॉल। तो मतलब वो एक वाटरफॉल नहीं है, ऐसी कई वाटरफॉल्स हैं। तो वहाँ जाके ऐसा लगता है इंसान पता नहीं दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन जगह पे आ चुका है। तो शायद यही इतने अट्रैक्टिव पॉइंट्स हैं इस्लामाबाद में, जिसकी वजह से ये दुनिया का दूसरा खूबसूरत तरीन कैपिटल पहले भी था और अभी ये जो लिस्ट में नाम है ये इस्लामाबाद ने बरकरार रखा है। सो बीइंग एन इस्लामाबादी, मुबारक हो। मुबारक हो जी, आपको भी मुबारक हो। और तमाम इस्लामाबादीज को इस तरह की तहकीकात जब भी निमरा आती हैं तो दिल से खुशी होती है। और ये जो रिपोर्ट्स होती है ये हर इदारा डिफरेंट देता है। किसी के मुताबिक अगर आप अभी गूगल पे सर्च करेंगे तो शायद आपको इस्लामाबाद जो है वो 5वें नंबर पे नजर आए, 10वें नंबर पे नजर आए, लेकिन ये बहुत सारे इदारे होते हैं जो डिफरेंट रिपोर्ट्स आपको पेश करते हैं। और ये वाली जो रिपोर्ट है इसको मैं इस वजह से भी एग्री करता हूँ कि इस्लामाबाद में वो तमाम तर चीज़ें हैं जो कि आपको मैं समझता हूँ कि एक लाइफ गुजारने के लिए चाहिए होते हैं, वो यहाँ पे हैं। ट्रेल्स यहाँ पे हैं, पार्क्स यहाँ पे हैं, नेशनल पार्क यहाँ पे है, जिम्नेजियम यहाँ पे हैं। एक अगर कमी है तो समुंदर की है, वो भी अगर कोई, बल्कि वो लेकिन है ना हमारे पास चले जाएं तो छोटा सा समुंदर वहाँ पे हमारे पास, मैंने बताया वाटरफॉल्स हैं। तो इस्लामाबाद में बहुत कुछ है। तो बार बार मेरी जुबान पे ना पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तानी सब कुछ है। बहरहाल जी इस्लामाबाद के व्यूज आपकी पिक्चर्स ही देख लेना। इवन आपको पता है इस्लामाबाद के इतने पेजेस बनते हैं सोशल मीडिया पे जो बस बाकायदगी से ये पिक्चर्स और वीडियोस शेयर करते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आगे बढ़ते हैं अगली स्टोरी के हवाले से। अब आपको बताते हैं स्टोरी ये है कि एक पेशावर को पीएमआई टीम ने एक नया कारनामा सर अंजाम दिया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जात हैं उनकी तकरीबन 16 पीक्स में से उन्होंने 2 टन तकरीबन जो कचरा है उसको निकाला है, उसको साफ किया है। और ये जो इकदाम है इसको नाम दिया गया क्लाइमेट टू चेंज का, जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात के एक बैंक है, मशरिक बैंक, उसके ताउन से ये तमाम तर चीज़ें की गई। इसका जो ये काम क्यों किया गया, ये आपके माहौल को महफूज करने के लिए किया गया, क्योंकि पाकिस्तान में ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होती है। जिस तरह निमरा ने बात की कि इस्लामाबाद एक खूबसूरत शहर है, लेकिन पाकिस्तान पूरा भी खूबसूरत है, लेकिन उसकी हम केयर नहीं करते हैं। केयर आके चाहे मुत्तहिदा अरब अमारात से हमें स्टोरीज मिलती हैं कि वहाँ के बैंक्स कर रहे हैं या फिर बाहर के लोग कर रहे हैं, हमें भी केयर करनी चाहिए। इस हवाले से हम अपने प्रोग्राम में एक अवेयरनेस मैन भी बुला चुके हैं, वो भी इसी तरह आपके ट्रेल्स की केयर करते हैं। तो आप जब भी किसी पहाड़ी सिलसिले में जाएं तो वहाँ पे एक कचरा ना फेंकिए। 2 टन कचरा आपकी 16 पहाड़ियों से उठाया जा रहा है। और इस जो मुहिम का मकसद था वो मैंने आपको पहले बता दिया, माहौलियात को ठीक करना था, इन्वायरमेंट को ठीक करना था। और गिलगित बल्तिस्तान की जो खूबसूरती है, उसकी जो खूबसूरत वादियाँ हैं जो दुनिया की 14 बुलंद तरीन पीक्स में वहाँ पे शामिल हैं, उनको वो साफ़ सुथरा करना चाहते थे। और इसी वजह से उन्होंने इक़दाम किया और 2 टन जो कचरा है उसको बरामद किया।
بالکل ایسے ہی ہے، اور ہم لوگ بڑا ہی غیر ذمہ دارانہ قسم کا ہمارا رویہ ہوتا ہے حسنین، تو اس سب سے ہمیں گریز کرنی چاہیے۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں، ایک اور خبر بھی حسنین، آج کی میرے پاس ایک شارٹ سٹوری ہے، وہ انڈیا سے ہے۔ بھارت میں ایک شخص حسنین، آپ نے ویسے کبھی خود مساج کروایا ہے؟ ہاں بہت سے لوگ بہت مساج کرانے کے شوقین ہوتے ہیں، اور مساج از ویری ہیلتھی، لیکن پلیز میک شیور کریں کہ آپ جس بھی مساج سینٹر پر جائیں وہ اوتھینٹک ہو، وہاں پہ جو لوگ مساج کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہوں، وہ سرٹیفائیڈ ہوں۔ اب بھارت میں بڑا ہی خطرہ جان والی بات نہ ہو، نیم مساجر خطرہ ہے کیا؟ خطرہ ایمان تو میں نہیں کہوں، یہ جو آپ پڑھیں گے خطرہ جان، یہ خطرہ زبان، خطرہ زبان، یہ خطرہ جان بھی ہے بیچارے کی۔ خیر خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں، پھر آپ کو بھی اندازہ آ جائے گا کہ ہم کیا آپ لوگوں سے پہیلیاں بھجوا رہے ہیں۔ بھارت میں ایک شخص نے جی مفت میں مساج کروا لیا سر کا، اور اس کے بعد اس کی بولنے کی صلاحیت ہی سے وہ محروم ہو گیا۔ بھائی کرناٹک کا یہ علاقہ بیلاری ضلع ہے وہاں پہ کوئی انڈیا میں، اور یہ 30 سالہ شہری ہیں۔ تو اب وہ جو ہے وہ کسی غیر تربیت یافتہ حجام کے پاس چلے گئے اور انہوں نے مساج کروائی، اور اس دوران گردن میں بل پڑ گیا۔ پھر اس کے بعد ان کو سٹروک ہوا، جب وہ گھر پہنچے تو وہ بول نہیں پا رہے تھے، اور بائیں جانب ان کو بڑی کوئی کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ خیر وہ ہاسپٹل گئے، ڈاکٹرز نے وہاں پہ پھر ان کو بتایا کہ بھائی جان جو آپ نے مساج کروائی ہے اس کی وجہ سے آپ کی شریان اس وقت پھٹ چکی ہے۔ سو ڈاکٹرز نے اس وقت خبردار کیا کہ تیز رفتار جو ہے نا، تیز رفتار مساج اس سے خون کی شریانیں پھٹنے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے، جو ان موصوف کے ساتھ بھی ہوا۔ اور یہ چلے ان کی بولنے کی صلاحیت گئی، جس میں پہلے کہہ رہی تھی کہ خطرہ جان بھی ہے، ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ چلے ان کی جان بچ گئی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور آئی ہوپ سو کہ وہ ٹریٹمنٹ کے بعد واپس بولنے کے قابل ہو جائیں، لیکن کتنا بڑا رسک ہے۔ بالکل ایسے ہے جس طرح آپ نے بتایا نا کہ نیم حکیم خطرہ جان ہوتا ہے، پھر نیم مساجر خطرہ زبان ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ مطلب آپ کسی بھی مساج سینٹر میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی کیپیبلٹیز کو بھی آپ کو چیک کرنا چاہیے، یا پھر آپ جو ہم اکثر کرتے کیا ہے کہ ہم باربر شاپ میں چلے جاتے ہیں، کٹنگ شٹنگ کرواتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ذرا ہیڈ مساج کر دو، ٹھیک ہے جی۔ اب ایک باربر ہے، کیا اس کو مساج کا کام آتا ہے نہیں آتا، دیٹ از اے بگ کوسچن۔ تو آپ ہر جگہ پہ جا کے اپنی مساج نہ کروائیں، بلکہ سرٹیفائڈ سینٹرز میں چلے جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ نہیں تو آج آپ کی اس شخص کی جس طرح بولنا ہی چلی گئی، بولنا وہ اب پتہ نہیں واپس ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بھی ایک قدرت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے علاوہ جیسا نمرہ بتا رہی ہیں آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلی سٹوری کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں، دنیا بھر میں مسلم آبادی 2 ارب سے تجاوز کر گئی ہے، جس کی وجہ سے اسلام دنیا کا تیزی سے بڑھتا ہوا مذہب بن چکا ہے۔ اس بڑھوتری کا سبب مسلم اکثریتی ممالک میں زیادہ پیدائش کی شرح ہے، اور دنیا بھر میں بڑھتے ہوئے تبدیلی جو ہے وہ مذہب کے واقعات میں یہ شامل ہوتا ہے۔ اسلام کی بات کی جائے تو اسلام کی پھیلاؤ نے عالمی آبادیات کو متاثر کیا، اور آئندہ چند دہائیوں میں اس میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ یہ تبدیلیاں دنیا بھر میں ثقافتی اور سماجی منظر نامے کو بھی تبدیل کریں گی، اور انہی تبدیلیوں سے کلائمیٹ چینج بھی آئے گا۔ لیکن جو مسلم آبادی ہے جب یہ بڑھے گی تو ڈیفینیٹلی جو مسلمانوں کا اثر رسوخ ہے وہ ہر شعبے میں بڑھے گا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح مسلم آبادی بڑھتی ہے اسی طرح سے مسلمانوں کا جو اسکل لیول ہے وہ بھی بڑھے، چاہے آئی ٹی کی بات کی جائے، چاہے اے آئی کی بات کی جائے، چاہے کسی اور ڈپارٹمنٹ کی بات کی جائے، وہاں پہ ان کا اسکل لیول بھی بڑھے تاکہ ہماری جو آبادی ہے وہ اسکلفل بھی ہو۔ بالکل جی ایسا ہی ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور خبر بھی میرے پاس بھی ہے، وہ یہ کہ لگزمبرگ نے تاریخ رقم کرتے ہوئے دنیا کا پہلا ملک بن کر عوامی ٹرانسپورٹ کو مکمل طور پر مفت کر دیا ہے۔ یہ اقدام جو ہے وہ شہریوں کی سہولت اور ماحول کی بہتری کے لیے اوبویسلی کیا گیا ہے، اور اب جو لوگ وہ بغیر کسی کرائے کی بسز کا یا پھر ٹرینز کا استعمال کر سکتے ہیں، جس سے سفر کرنا نہ صرف اوبویسلی آسان ہو جائے گا بلکہ آپ کے لیے افورڈیبل بھی ہو جائے گا، اور آپ بڑی خوشی خوشی سے یہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال بھی کریں گے، خوشگوار ہوگا۔ اور اس جو اقدام ہے اس کی وجہ سے دوسرے تمام تر ممالک جو ان کے لیے ایک نئی مثال بن گئی کہ عوامی خدمات کو کس طرح پرائیورٹی رکھنا چاہیے، نمبر 1 رکھنا چاہیے۔ اور آئی ہوپ سو کہ ہمارے جو حکومتیں ہیں، ہماری چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہوں، ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہو، پورے ملک میں ہماری جو حکومتیں قائم ہوتی ہیں، ان کو بھی کبھی احساس ہو کہ اپوزیشن کو گرانے کے علاوہ بھی کوئی کام ہوتا ہے آپ کا عوام کو۔ اب دیکھیں پاکستان میں آپ کوئی اناؤنس بھی کر دیں گے کچھ مفت تو وہ اتنی اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، تو عوام بھی بڑا غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، لیکن حکومتیں بہرحال ان کو اس طرح کام کرنا چاہیے، عوام کی خدمت کرنی چاہیے۔ دیٹ از سم تھنگ جو ان کو لازمی طور پہ کرنا چاہیے، جو کہ ہمارے ہاں ہوتا نہیں ہے۔ بالکل درست، جس طرح آپ نے لگزمبرگ کی سٹوری شیئر کیا ہے، یہ یورپ کا ایک
तगड़ा मुल्क है मुआशी एतबार से। फिर टूरिज्म के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो स्विट्जरलैंड के साथ साथ का मुल्क है। लग्जमबर्ग में बहुत ही खूबसूरत जगह हैं टूरिस्ट के लिए, टूरिस्ट को भी वहाँ पे बहुत अच्छे से अकोमोडेट किया जाता है। यूरोप का एक तगड़ा शहर है मालियाती लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से, टूरिज्म के लिहाज से। और मैं आपको एक और बात बताऊं और व्यूअर्स को भी कि दुनिया में अगर इस यूरोपीय खित्ते की बात की जाए पूरे 27-28 ममालिक की, तो यूरोप में जो आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो दुनिया में सबसे बेहतर और सबसे सस्ता है। अगर आप यूके की बात करें, अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, तो वहाँ पे आपको, या इवन यूएई की बात करें, वहाँ पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक तो ना होने के बराबर मिलती है। जो आप कैब्स वगैरह लेते हैं वो आपका खून पसीना निचोड़ लेती हैं। लेकिन यूरोप की बात की जाए तो यहाँ पे ट्रेन सिस्टम बहुत अच्छा है, ट्राम सिस्टम बहुत अच्छा है, बसेस का सिस्टम बहुत अच्छा है। हर छोटी छोटी अगर कंट्री की भी आप बात करेंगे तो इनका जो सिस्टम है वो आपस में इंटरलिंक भी है और उसके साथ साथ बहुत ही इकोनॉमिकल भी है। और इसी वजह से जितने भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो जब यूरोप में जाते हैं तो वहाँ पे जाकर वो ज्यादा इंजॉय इसी वजह से करते हैं कि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के इतने ज्यादा अखराजात नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी, अगली स्टोरी के हवाले से आपको बताते हैं जहाँ पे अब पहले मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ, ख्वाब तो आप देखती होंगी? ऑब्वियसली सभी देखते कितने लेकिन कौन से वाले, जागते वाले या सोते वाले का? नहीं, सोने वालों की बात करो। जागते सोने वाले भी देखती हूँ, जागते वाले भी देखती हूँ। अच्छा, जागते हुए भी आप ख्वाब देखते? जागते हुए इंसान का ख्वाब होता है ना, मैं ये करूँ वो करूँ, तो वो जागने वाले ख्वाब होते हैं। ठीक, लेकिन मैं सोने वाले ख्वाब की बात कर रहा हूँ। और आपको अगर मैं बताऊँ कि आपको आपने रात को ख्वाब देखा हो और वो रिकॉर्ड हो जाए? नहीं, ये कभी नहीं देखा। ये कभी नहीं देखा, सोचा भी नहीं, कैसे हो सकता है? अच्छा जी, अब ख्वाबों को भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। आप जितने भी ख्वाब देखिए वो रिकॉर्ड भी हो सकते हैं। जापानीज साइंसदानों ने एक ऐसी एमआरआई मशीन तैयार की है जो ख्वाबों को रिकॉर्ड और प्लेबैक भी कर सकती है। और मेरे ख्वाबों में पता नहीं क्या क्या आएगा भाई। लेबोरेटरी है न्यूरो साइंस लेबोरेटरीज के रिसर्चर ने नींद के दौरान दिमाग की बसरी तजुर्बात को दोबारा तख्लीक करने में कामयाबी हासिल की है। ये अमल दिमाग की सरगर्मी के पैटर्न्स का तजर्बा करके वीडियोस की मानित उसके तसलसल में तब्दील करने में मुश्तमिल है। अगरचा ये टेक्नोलॉजी काफ़ी, आप जिस तरह हैरान हुई है, अभी इब्तदाई मराहिल में है, लेकिन जो भी टेक्नोलॉजी आती है वो पहले इब्तदाई मराहिल में होती है, फिर उसके ऊपर काम होता है, फिर उसके ऊपर काम होके उसको इख्तितामी मराहिल में भी पहुंचाया जा सकता है। और लेट्स सपोज अगर ये टेक्नोलॉजी आ गई तो कितना मजा होगा है। आपने जाके एमआरआई करवाना है, रात को जो मैंने ख्वाब देखा उसकी वीडियो चाहिए मुझे। नहीं, मैं तो पूरे दिन अपने ख्वाबों का प्लेबैक देखती हूं। और कभी कभी तो ख्वाब में बंदा प्राइम मिनिस्टर भी होता है, तो उसका जब प्लेबैक आ जाएगा तो बंदा सबको बताएगा, देखो यार रात को मैं कितने प्रोटोकॉल में था यार, ये प्रोटोकॉल चेक करो, ये मेरा खिताब चेक करो। जनरल असेंबली में अच्छे ख्वाब ही नहीं होते, बहुत बुरे और भयानक ख्वाब भी होते। तो मैं कोई इतनी इसकी तायीद नहीं करूंगी क्योंकि बहुत ही, खैर चले जी। एक और आपके साथ खबर शेयर करते हैं। चीन जदीद हाईटेक ड्रोन्स का तजर्बा भी किया चीन ने। एक तो आपने तो जापान का बताया, राइट? दुनिया पता नहीं क्या क्या कर रही है भाई। खैर, चीन ने ये किया, कहीं भी बारिश पैदा कर सकते हैं आप, और उसके बाद ये सब कुछ क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी के जरिए मुमकिन है। ये ड्रोन्स जो है वो हवा में सिल्वर आयोडाइड जैसे एजेंट्स छोड़कर बारिश को मुतहर्रिक करते हैं। कि मंसूबा जो है वो पानी की कमी और मौसमी मसाइल से निपटने के लिए चीन की कोशिशों का एक बड़ा हिस्सा है। खास तौर पर अगर बात की जाए कि बहुत सारे खुश्क इलाके चीन में भी, सिंकियांग वगैरह वहाँ पे, पर उसके अलावा अगरचा ये जो टेक्नोलॉजी है ज़राअत और कुदरती आफात में फ़ायदेमंद हो सकती है, उसके साथ ही जो क्लाइमेट चेंज के असरात हैं वो हो गए, या फिर बहुत सारे जोग्राफिकल इम्प्लिकेशंस भी हैं, उसके हवाले से भी खदशात पैदा करती है। तो जहाँ पे कोई अच्छी साइड है वहाँ पे बुरी साइड्स भी बहुत ज़्यादा मौजूद है, खासतौर पर व्हेन इट कम्स फ्रॉम चाइना, तो कहीं ना कहीं आपको ड्रॉबैक भी दिखाई दे देता है। खैर, ये मेरी ये एक और, जिस तरह ये ड्रोन्स का शो भी करते हैं ना, तो वो एक अजीब गरीब सा शो होता है। वो जब बंदा देखता है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बाज़ औक़ात ये पता नहीं कोई प्रोग्रामिंग के तहत है, किसी सिस्टम के तहत है कि पीछे से प्रोग्रामिंग हुई होती है। वो चीन में हमने अक्सर ड्रोन्स देखे हैं कि उसमें उन्होंने चाइना लिखा होता है, डिफरेंट अपनी वर्डिंग लिखी होती है। तो वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत ही आगे हैं। और ये जो क्लाउड सीडिंग के हवाले से, इस हवाले से पूरी दुनिया में काम हो रहा था। हमने बहुत सारे ममालिक में हम गए, वहाँ पर हमने देखा कि क्लाउड सीडिंग के ज़रिए बारिशें करवाई जा रही हैं, क्लाइमेट चेंज को तब्दील किया जा रहा है। लेकिन ये चीन जो काम करता है ना, वो इस वजह से करता है कि उसको और स्पीडी किया जाए, और ताकि आए दिन क्लाउड्स को जो है वो हम बरसा सकें। सो अच्छा, लाहौर में बड़ी जरूरत पड़ती है भाई हमें दौरान, लाहौर में भी मेरे ख्याल पिछले दिनों की थी इन्होंने क्लाउड सीडिंग। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे आपको बताते हैं रूस के इलाके से एक जबरदस्त खबर। इससे पहले जितनी भी खबरें हैं, निमरा बताती थी कि कभी सेब का रंग क्या हो गया, पर्पल कलर का सेब हो गया, इस तरह अंडा सफेद कलर का हो गया। अब ये खबर मैं आपको बता देता हूं कि रूस के इलाके में वाक़ झील
बल्निस्कोए, जो अपनी गुलाबी रंगत और उस पर गुजरने वाली माल बरदार ट्रेन की वजह से बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। एक मुनफरिद सियाती मुकाम का ये दर्जा रखती है। ये नमकीन झील मगरबी साइबेरिया में नमक का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है, जिसकी नमकियात की सतह बहरे मुर्दार से मिलती जाती है। जिस बरे मुर्दार उसी को कहते हैं जिसको डेड सी हमने पिछले दिनों कहा था। और यहाँ मौजूद जो केमिकल्स हैं वो झील की गुलाबी रंगत को मज़ीद बढ़ाते हैं। झील पर तैरती हुई पुरानी माल बरदार ट्रेन का मंजर देखना एक अजीब व गरीब तजुर्बा भी है और एक एडवेंचर भी है, जो इसे दीगर पानी के ज़खायर से मुमताज़ करता है। और आप देखिए कि आप कलर्स बताती थी, कभी अंडे का, कभी सेब का। आज मैंने आपको झील पूरी की पूरी, आज आपको मैंने झील पूरी की पूरी लाल बता दी। देखे उसके कलर्स देखे आप विजुअल्स में। खैर जी, ये थी हमारी आज की कुछ शॉर्ट स्टोरीज। आई होप सो कि बड़ी इंटरेस्टिंग लगी होंगी आपको ये स्टोरीज हमारी। इंटरेस्टिंग, वैसे ज्यादातर स्टोरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। यहाँ पे हम शामिल करने लगे हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, पाकिस्तानी सियासत में क्या हलचल मची हुई है एज यूजुअल, उस पर डिटेल से बात होती है। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से खुशामदीद सुबह की सोच में। हुकूमत पंजाब हस्तेन हमें बड़ी एक्टिव दिखाई देती है। गेस करें कहाँ पे? हर काम में, और खास तौर पे अपने जो नुमाइंदगान हैं उनको सर्व करने में माशाल्लाह से बड़ी एक्टिव दिखाई देती है। और कई बार हम ये खबर्स कहने लगी थी मैं, ये बहुत सी खबरें हम ब्रेक कर चुके हैं, खबर्स। तो हम लोग ये ब्रेक कर चुके हैं बाय द वे कि हुकूमत पंजाब क्या कर रही है। अभी एक और खबर है, हुकूमत पंजाब ने पार्लिमानी सेक्रेटरीज के लिए जी लग्जरी कार्स खरीदने का फैसला कर लिया है। पार्लिमानी सेक्रेटरीज और अफसरान के लिए 74 गाड़ियां, जो कि हसनैन मैं आपको कीमत भी बताती हूँ, 61 करोड़ 24,75,000 रुपए में खरीदी जाएंगी। पार्लिमानी सेक्रेटरीज के लिए 22 करोड़ रुपए मालियत की 29 लग्जरी गाड़ियां खरीदी जाएंगी। और जराये के मुताबिक SNGAD के लिए 9 करोड़ 96 लाख मालियत की 15 लग्जरी कार्स खरीदी जाएंगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने 74 लग्जरी गाड़ियां खरीदने की दरख्वास्त की थी। सो ये कुछ अपडेट है जी, पंजाब गवर्नमेंट ये कर रही है। इससे हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज, जो कि अक्सर हम उनको सुबह की सोच में तंग करते रहते हैं। उमर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। आप पंजाब के शहर इक़्तिदार में रहते हैं, वहां पे लग्जरी गाड़ियां बांटी जा रही हैं पार्लिमानी सेक्रेटरीज को। क्या मजीद अपडेट्स इस हवाले से? ये बात दुरुस्त है। आपने देखा कि हुकूमत ऐलान करती है कि मुआशी हालात ठीक नहीं है, मुश्किल फैसलों की बात करती है। अवाम पे जब बर्डन डाला जाता है तो कहा जाता है जी अभी थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी जानिब जब अपने जो MPAs हैं, जो अपने MNAs हैं, जो अपने अरकान हैं, उनको नवाजने की बात आती है या उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की सहूलतों की बात आती है, तो वहां पे शायद मुश्किल फैसलों की बात नहीं आती। अब ये जो पार्लिमानी सेक्रेटरीज हैं, ये बुनियादी तौर पे वजीरों से हट के वो MPAs हैं जिनको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी दी जाती है असेंबली के अंदर कि आप उस डिपार्टमेंट की वहां पे नुमाइंदगी करेंगे। यानी पार्लियामेंट के अंदर बुनियादी तौर पे ये उस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होते हैं। इनका ताल्लुक ज़ाहिर है हुकूमत से ही होता है। ये मुस्लिम लीग नून के ही तमाम अरकान हैं जो पार्लिमानी सेक्रेटरीज हैं। तो हुकूमत पंजाब ने उनके लिए कुछ गाड़ियां खरीदने का फैसला किया है। अच्छा, इसमें जो असल बात है कि गाड़ियां खरीदने वाली बात यह है कि क्या इनके पास पहले से गाड़ियां मौजूद थी कि नहीं थी। असल बात यह है कि इनके पास ऑलरेडी गाड़ियां मौजूद थी और सिर्फ 9 गाड़ियों की जरूरत थी, लेकिन आपने 9 गाड़ियों की बजाय 20 इजाफी गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दी है, जो डॉक्यूमेंट बताता है। अच्छा, इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक जो अब मजीद 20 जो गाड़ियां खरीदी जाएंगी, उसकी जो लागत है वो 61 करोड़ से जायद है और ये मजमूई तौर पे 76 गाड़ियां खरीदी जाएंगी। और उसमें से बताया ये गया है कि जो पार्लिमानी सेक्रेटरीज हैं, क्योंकि उनके लिए आपने 20 गाड़ियां खरीदनी है, तो उनसे उनके लिए बेसिकली 29 गाड़ियां टोटल खरीदनी है। 9 की जरूरत थी तो वो 22 करोड़ रुपए के लिए खरीदी जाएंगी। इस तरह से SNGAD के लिए 9 करोड़ 96 लाख से 15 गाड़ियां खरीदी जाएंगी। और बाकायदा जो पंजाब गवर्नमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं अहमद रजा सरवर, उनकी जानिब से जो एक रिक्विजिशन 76 गाड़ियों की है वो दे दी गई है। और ये बताया गया है कि जो SNGAD है उसके प्रोटोकॉल के लिए 3 करोड़ 61 लाख से 2 लग्जरी गाड़ियां भी खरीदी जाएंगी।
اور جو صوبائی وزراء ہیں یعنی پارلیمانی سیکٹری سے ہٹ کے لیے ان کے پروٹوکول کے لیے 20 کروڑ 90 لاکھ روپے سے 30 گاڑیاں خریدی جائیں گی، اور ان گاڑیوں کے اوپر جو خریداری ہے اس کے اوپر 1 کروڑ 74 لاکھ روپے کا ٹیکس ادا کیا جائے گا، اور مجموعی طور پہ ان گاڑیوں کی رینوویشن بھی ہوگی، یعنی جو ان خریدنے کے بعد جو ہے، اور اس کے اوپر بھی 3 کروڑ روپیہ خرچ پنجاب حکومت کرے گی۔ پنجاب گورنمنٹ کے سے اس حوالے سے ہم نے کل ان کا موقف لینے کی کوشش کی، اور لیکن پنجاب حکومت نے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی موقف نہیں دیا۔ تو یہ پنجاب کے اندر ہو رہا ہے۔ ویسے عمر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پارلیمانی سیکرٹریز ہیں ان کے کام کے لیے بہت ہی زیادہ ضرورت ہے؟ ان کو صرف لگژری کارز ہی چل سکتی ہیں؟ پھر جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ پروٹوکول کے لیے بھی لگژری کارز ہی چاہیے، ان کی رینوویشن جو ہے وہ اتنی زیادہ مہنگی ہے، تو کیا ہی ضرورت پڑ رہی ہے کہ ایسا کیا کام کرتے ہیں کہ آپ کو اضافی گاڑیاں بھی، وہ بھی لگژری کارز سب کو چاہیے؟ اچھا، میں پرسوں پنجاب حکومت کی اعلیٰ شخصیت کے پاس بیٹھا تھا، تو وہاں یہی بات جب ہوئی، ان کے سامنے یہ ایشو رکھا، چونکہ وہ اس کو آفیشیل میں اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ وہ آف دی ریکارڈ میٹنگ تھی، تو اس میں انہوں نے یہی بات کی کہ بس آپ لوگ ہر چیز کو لگژری کہہ دیتے ہیں، لگژری کیا ہوتا ہے کہ آپ انفرادی طور پہ بھی تو گاڑیوں کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، ہر شخص اپنی ضرورت کے مطابق بھی تو کرتا ہے، تو یہ ضرورت ہوتی ہے، گاڑی کی ایک لائف ٹائم ہوتا ہے، وہ جب ختم ہوتا ہے تب گاڑی ظاہر اس کو چینج کرتے ہیں۔ That's a very lame argument, عمر۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مثال دی، جس طرح سے اسپیکر پنجاب اسمبلی نے گاڑیوں کی منظوری دی تو میڈیا نے اس کے اوپر بہت شور کیا، تو بعد میں پتہ چلا نہیں، جب باہر کی شخصیات آنا ہوتی ہیں تو ان کے لیے بنیادی طور پہ گاڑیاں چاہیے ہوتی ہیں، کوئی اپنے لیے پروٹوکول کے لیے گاڑیاں نہیں چاہیے ہوتی، کیونکہ اس سے پہلے اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بھی گاڑیاں مانگی تھی۔ تو یہ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک اپروچ ہے، اپروچ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے، آپ کسی سرکاری محکمے میں چلے جائیں، آپ کسی روڈ پہ چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا جو سرکاری افسران کی گاڑیاں ہیں وہ بڑی گاڑیاں ہیں، یعنی عام طور پہ جو سرکاری افسران پہلے مثال کے طور پہ 1800 سی سی گاڑی استعمال کرتے تھے، اب دیکھیں وہ کون سی گاڑی استعمال کرتے ہیں۔ میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اب دیکھیے کہ پاکستان کے اندر جو ہمارے افسران ہیں وہ کتنے 100 سی سی گاڑی استعمال کرتے ہیں، یا ان کے پاس کون کون سی گاڑیاں ہیں، اور جو انڈیا کے اندر ان کی بیوروکریسی کے لوگ ہیں وہ کون سی گاڑی استعمال کرتے ہیں۔ آپ اس کمپیریزن کو ذرا دیکھ لیجئے گا، اور پھر یہ دیکھیے گا کہ انڈیا کے پاس ان کے فارن ریزروز کتنے پڑے ہوئے ہیں، اور ان کا بیوروکریٹ کون سی گاڑی استعمال کرتا ہے، اور پاکستان کے پاس فارن ریزروز کتنے ہیں، اور آپ کا بیوروکریٹ کتنی گاڑی استعمال کرتا ہے۔ اس سے ہماری اوورآل اپروچ کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے ہی آپ کو ایک جو ارب ڈالر ہے وہ تقریباً آ گیا ہے، تو 7 ارب ڈالر کی آپ کی منظوری ہوئی ہے، تو وہ کل میں دیکھ رہا تھا مختلف لوگوں نے کہا دیکھیں لون اپروو ہوا، ساتھ ہی ہماری جو عیاشیاں ہیں شروع ہو گئی ہیں۔ اچھا عمر صاحب، انڈیا کی آپ نے مثال دی، بڑی زبردست مثال ہے، کیونکہ انڈیا والے تو اتنا زیادہ لگژری برانڈ کی طرف جاتے بھی نہیں ہیں، وہ اپنے لوکل برانڈز کی طرف جاتے ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کو ہر 2-3 سال بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لگژری گاڑیاں چاہیے ہوتی ہیں؟ آیا پاکستان گورنمنٹ کو چاہیے ہوتی ہیں، کبھی کبھار پنجاب کو چاہیے ہوتی ہیں، لیکن یہ خریدنے کا عمل بھی کیا اس میں شفافیت ہوتی ہے، یا وہ بھی اپنے من پسند ڈیلرز کے ذریعے ہی خریدی جاتی ہیں، ان کو نوازنے کے لیے ہر 2-3 سال بعد ہم اس طرف چلے جاتے ہیں؟ اچھا، اس کے اوپر میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب چودھری پرویز الہی سی ایم پنجاب تھے تو ان کے اوپر ایک کیس یہ بھی ہے گاڑیوں کا بھی، کیونکہ جب یہ حکومتیں ختم ہوتی ہیں تو ہمارے پھر سیاستدان جو ہیں وہ رگڑے بھی لگتے ہیں ان کو، اور وہ نشانے میں بھی آتے ہیں۔ ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ ان کے دور میں کچھ گاڑیاں ایک کمپنی کی خریدی گئی تھی، اور وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ گجرات کے ہی ایک جو ڈیلر ہیں یا گجرات کا جو شو روم ہے وہیں سے ساری کی ساری خریدی گئی تھی۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ ہمیں سلسلہ ختم کرنا ہوگا۔ یہ گاڑیوں والا ہمیں لوگوں کو آنے جانے کا جو الاؤنس ہے آپ وہ ان کو دیں، یا پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مخصوص استعمال کریں کہ اتنے 100 سی سی گاڑی سرکاری افسر استعمال کر سکتا ہے۔ جس طرح ایک اور ہم نے دیکھا کہ جب جسٹس منصور علی شاہ صاحب لاہور کے چیف جسٹس تھے، انہوں نے ایک حل نکالا تھا، حل یہ تھا کہ جو سول جج آتے ہیں ان کی گاڑی ضرورت ہوتی ہے، ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ ایک جگہ کے اوپر آتے ہیں کچھ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں سوسائٹی کے لحاظ سے بھی، تو ان کا ٹھیک ہے آپ ان کو گاڑیاں دیں، لیکن وہ گاڑیاں انہی افسران کی اپنی تصور کی جائیں گی، وہ ان کی سیلری میں سے کٹتی رہے گی۔ ہاں یہ ہے کہ انٹرسٹ گورنمنٹ پے کرے گی، اور جب آپ جائیں گے وہ گاڑی آپ کی ہے، تو آپ اس کا خیال بھی ذرا بہتر رکھتے ہیں اور گورنمنٹ کے اوپر بوجھ بھی کم ہوتا ہے۔ اس کا کوئی نہ کوئی ہمیں حل نکالنا ہے۔ یہ جو ہم نے شروع کیا ہے نا کہ گورنمنٹ کا خزانہ ہے تو بس ٹھیک ہے، یہ میرا خیال اپروچ ٹھیک نہیں ہے۔
ٹھیک ہو گیا. اچھا عمر, قانونی اعتبار سے بھی نا اوبویسلی کوئی نہ کوئی تو معاملات ہوتے ہی ہیں. اس طرح تھوڑی ہے کہ کوئی بھی حکومت جو ہے کبھی کسی بھی چیز پہ سائن کر دے اور وہ چیز اس طرح سے اتنی ہردرمی کے ساتھ سب کے سامنے ہو رہی ہو, جہاں پہ آپ کی عوام بھوکے مر رہے ہیں, وہ رل رہے ہیں, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیونکہ معاشرتی طور پہ آپ کو اس کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے آپ یہ لگژریز افورڈ کر رہی ہے آپ کی حکومتیں اور حکومتی عہدیداران جو ہیں. جی میں نے یہ پہلے عرض کیا کہ یہ ہم تو اس کو کہہ رہے ہیں, لیکن گورنمنٹ ظاہر اس چیز کو یہ سمجھتی نہیں ہے, یا ان کا خیال یہ ہے کہ نہیں جی آپ تو اب ایسے ہی اس چیز کو شور کرنا شروع کر دیتے ہیں, کچھ ضروری بھی ہوتا ہے. تو اس کا مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ ایک اینڈ کے اوپر کیا کرتے ہیں, آپ ایک اینڈ کے اوپر یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ برداشت کریں, مشکل فیصلے ہیں, ان کے اوپر ٹیکسز ہیں. روٹی بھی آپ عادی کر لیں عمر, ہمیں تو یہ کہتے ہیں, عوام کو تو یہ کہتے دکھائی دیتے رہا. وہی دوسرے اینڈ کے اوپر آپ کیا کر رہے ہیں. دوسرے اینڈ پہ آپ جب یہ اس قسم کی خبر آتی ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ شخص جو اپنے بجلی کا بل بھی ادا نہیں کر سکتا, یا جس کے کھانے پینے کے بھی مسائل ہیں, تو اس کے اوپر کیا گزرتی ہے. میں ہو سکتا ہے کہ جینوئن ضرورت ہو سکتا ہے کہ, لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کا میسج کیا جاتا ہے, اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے, وہ بھی تو دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا, تھینک یو سو مچ. عمر دراز گوندل ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ ہمیں بتا رہے اس وقت لاہور کے حوالے سے, اور اب آگے آپ کو بتاتے ہیں سرگودا کے حوالے سے ایک بڑی ہی اندوناک خبر ہے. سرگودا تھانہ کوٹ مومن کے اے ایس آئی نے ساتھی کے ساتھ مل کے میٹرک کی طلبہ کو اغوا کے بعد مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا. سرگودا متاثرہ لڑکی کا والد پولیس تحویل میں تھا. والد سے نمبر لے کر لڑکی کو گھر سے بلایا گیا. سرگودا معظم آباد کے ایک گھر میں لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. تھانہ کوٹ مومن کے اے ایس آئی اور ان کے ساتھی اس لڑکی سے مبینہ زیادتی میں ملوث تھے, یہ بھی وہاں کی پولیس ہمیں بتا رہی ہے. وہاں کی پولیس بتا رہی ہے, اور اس پہ بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سرگودا سے عقیل خان ہمارے رپورٹر موجود ہے. عقیل السلام علیکم. وعلیکم السلام. عقیل, جو ڈیٹیلز ہم نے بتائی پلیز مزید آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہے وہ بھی ہم سے شیئر کیجیے گا, اور جو بتائیے گا ہم نے ڈیٹیلز بتائی اس کی آپ تصدیق کرتے ہیں. جی بالکل, یہ افسوسناک یقین کریں دل دلانے والا واقعہ کوٹ مومن میں خیر آئے روز پیش آتے ہیں, لیکن یہ نہایت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا جو میٹرک کی طلبہ 13 سالہ بچی اپنے والد کو بچانے کے لیے درندگی کا نشانہ بن گئی. اے ایس آئی کے خلاف مقدمہ تو درج کر لیا گیا, لیکن حقائق آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. حقیقت تو یہ ہے کہ ایک 13 سالہ جو میٹرک کی طلبہ ہے, کوٹ مومن کے علاقہ ڈیرہ گوندل کی رہائشی ہے, اس کے والد کو کوٹ مومن پولیس نے کچھ دن پہلے منشیات کے چکر میں گرفتار کیا. بچی کے والد سے فون نمبر لیا اور اے ایس آئی اور اس کے گن مین نے کی نیت خراب ہوئی, اور درندہ صفت انسانوں نے اسے فون کر بلایا کہ والد کے بارے میں بات کرنی ہے. جب بچی گھر سے باہر نکلی تو بچی کو زبردستی گاڑی میں بٹھا کر اغوا کر لیا گیا, اور 15 کلومیٹر دور معظم آباد کا ایک علاقہ ہے جہاں خالی مکان ہے, اس میں لے جا کر باری باری اس کو زیادتی کا نشانہ بناتے رہے. جب بچی کی حالت خراب ہوئی تو اس کو تقریباً رات 1:30 بجے کے قریب اس کی خالہ کے گھر کے باہر چھوڑ کر فرار ہو گئے. بچی کی والدہ نہیں ہے, اس کی خالہ نے اسے پالا پوسا ہے. جب خالہ کو سارا ماجرا بتایا تو بچی کے لواحقین نے تھانہ میں درخواست دی. اس بات کا ڈی پی او سرگودا نے نوٹس لیا اور حکم دیا اے ایس آئی اور اس کے ساتھی کو گرفتار کرو, اور گرفتار بھی کر لیا گیا اور مقدمہ بھی درج کر لیا گیا. لیکن دوسری طرف بات یہ ہے کہ کوٹ مومن میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جرائم پیشہ کی آماج گاہ بن چکا ہے, اور لائن اینڈ آرڈر کے جون سا وہ کسی قسم کا بھی قانون سامنے نہیں آ رہا, اور پولیس کی اس علاقے میں مکمل طور پر کمزور گرفت ہے. ایسا ہی واقعہ کچھ عرصہ پہلے کچھ 4 سالہ بچہ تھا جسے اغوا کر کے زیادتی کا نشانہ بنا کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر دیا گیا. شہریوں کا کہنا ہے کہ قانون, لیکن عقیل صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس کو قتل کیا گیا, لیکن یہاں پہ پولیس کو عقیل صاحب یہاں پہ پولیس کو سیویئر سمجھا جاتا ہے, پولیس کے پاس جا کے اپنے مسائل کو بتایا جاتا ہے, لیکن کوٹ مومن کی پولیس اس کا اے ایس آئی تھانے کا انچارج اپنے ساتھی کے ساتھ ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے پکڑا گیا. یہ تو ایک بڑا سنگین جرم ہے. اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ ان کو حراست میں نہیں, ان کو تو نوکری سے بھی ان کو برخاست کرنا چاہیے. وہ تو ایسے ہی کئی صورتحال جو ایسے واقعات ہوئے ہیں انہیں وقتی طور پہ تو معطل کر دیا جاتا ہے,
اور بعد میں یہ بحال بھی ہو جاتے ہیں, نوکری پہ بھی یہ فائز ہو جاتے ہیں. لیکن صورتحال یہ ہے کہ عزت اور جان مال کی ضامن پولیس ہے. آخر کوٹ مومن میں ہی ناکام کیوں ہیں؟ ڈاکو بے لگام ہو چکے ہیں, ہر طرف سریعام قتل کر دیا جاتا ہے, معصوم بچے اور بچیوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے. اگر دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان کے دوسرے نمبر پہ سرگودا ہے جہاں پر منشیات فروش جون سا اس وقت اس کا گڑھ بن چکا ہے سرگودا, اور کوٹ مومن اس وقت اس کی اماج گاہ ہے. یہاں پر ہر دوسرے تیسرے گھر کو اگر چیک کیا جائے تو وہ منشیات کا عادی ہیں. ٹھیک ہو گیا, تھینک یو سو مچ عقیل, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ہماری دعا ہے کہ لواحقین کو انصاف, جو وہاں کی پولیس گردی ہے اس کا خاتمہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو. بالکل ایسے ہی ہے, اللہ کرے بچی کو انصاف ملے. اچھا حسنین, ایک اور خبر بھی شیئر کرتے چلیں ناظرین کے ساتھ. ممتاز اسلامی اسکالر جی ڈاکٹر ذاکر نائک, آپ اور میں نے ضرور ان کو ایٹ لیسٹ اپنے فون پہ دیکھا ہوگا, ہم ضرور ان کے اسلامک بیان وغیرہ دیکھتے ہیں. وہ دورہ پاکستان پر اس وقت پہنچ چکے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک حکومت پاکستان کی دعوت پر پاکستان آئے ہیں. وہ کراچی, لاہور اور اسلام آباد میں مختلف تقاریب سے خطاب بھی کریں گے, اور ہمارے جو ملک کی اہم شخصیات ہیں ان سے ان کی ملاقاتیں بھی متوقع ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے پاکستان آنے کا اعلان کچھ روز پہلے کیا تھا, وہ ایک بڑا کنٹروورشل بھی رہا. خیر سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے انہوں نے یہ اپنا اعلان کیا تھا جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ حکومت پاکستان کی دعوت پر اور شیخ فاروق نائک دورہ پاکستان کریں گے, وہ اور شیخ فاروق. اس کے علاوہ ڈاکٹر ذاکر نائک 5 سے 6 اکتوبر کو کراچی, پھر 12 سے لے کر 13 اکتوبر کو لاہور, جبکہ 19 اور 20 اکتوبر کو اسلام آباد میں خطاب کریں گے. بالکل ایسے ہی ذاکر نائک کے حوالے سے آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ ذاکر نائک تو اسلام آباد پہنچا ہے. کل ان کا ایک سیشن ہوا جس سیشن میں پاکستان معتبر صحافی موجود تھے. ABN نیوز کی معروف اینکر پرسن الینا شگری بھی وہاں پہ موجود تھی, انہوں نے بھی ان سے سوالات کیے. ایک خصوصی سیشن ہوا جو کہ ABN نیوز پہ کل آپ نے دیکھا بھی ہوگا. اس حوالے سے میں آپ کو ایک اور اپڈیٹ دیتا چلوں کہ فائق جو ان کے بیٹے ہیں شیخ فائق نائک, وہ ابھی تک نہیں پہنچے, وہ آج پہنچیں گے, اور ان کی کچھ گھر میں مصروفیات تھی. جب وہ پہنچیں گے تو اس کے بعد جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے وہ تھوڑا سا براڈر ہوتا چلے گا. خواتین و حضرات, یہاں پر وقت ہوا جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. اگر آپ اس برابر والا کمیٹی میں 2/3 اکثریت حاصل نہیں کر سکتے ہو تو جج نہیں بن سکتے. پاکستان کی عدالتی نظام نہ دہشت گرد متاثرین کو انصاف دلوا سکتے. جی بٹی صاحب, آپ نے بلاول بھٹو کو سنا ہے. اس کے علاوہ بھی ایک ٹی وی پروگرام میں انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ کی. انہوں نے کہا کہ ہم بالکل آئینی ترمیم کے بیچ میں نہیں آنا چاہتے تھے, ہم چاہتے تھے کہ حکومت اس کو حل کرے, لیکن جب مولانا اور حکومت کے درمیان فاصلہ بڑھا, ہم نے دیکھا کہ وہ ایک پیج پر نہیں ہے تو ہم نے بیچ میں انٹروین کیا. اب یہ بتائیے کہ کتنا زیادہ فاصلہ تھا, کیا یہ فاصلہ کم ہوگا, اور کیا 25 اکتوبر سے پہلے آئینی ترمیم منظور ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, جو 26 آئینی ترمیم کا معاملہ ہے یہ حکمران اتحاد کے لیے اس وقت سب سے ایک ناگزیر اقدام ہو چکا ہے, پولیٹیکل اینگل سے بھی اور کانسٹیٹیوشنل معاملات کو سارٹ کرنے کے حوالے سے بھی. لیکن حیران کن طور پر اس معاملے کو حل کرنے کے لیے, اپوزیشن کا اعتماد کو حاصل کرنے کے لیے یا اپوزیشن کو قائل کرنے کے لیے, اگر آپ نے متفقہ طور پر یہ ترمیم منظور کروانی بھی ہے تو جو سب سے امپورٹنٹ رول تھا وہ مسلم لیگ نون کا تھا. لیکن اگر ہم دیکھیں تو فرنٹ اینڈ سے مسلم لیگ نون ہمیں غائب دکھائی دیتی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی اور بالخصوص بلاول بھٹو اس معاملے کو لیڈ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے حق کے اندر جتنے ٹھوس دلائل اور جو ایک واضح موقف اپنایا ہے وہ بلاول بھٹو ہیں. بلکہ ان کو تو یہاں تک آپ کو یاد ہوگا کہنا پڑا کہ 26 آئینی ترمیم کھل کر انہوں نے کہا کہ ضروری بھی ہے اور ہماری مجبوری ہے, اس کو جیسے مرضی سمجھیں, یہ ہر صورت ہوگی. لیکن اس وقت جو حکومت یا مسلم لیگ نون کی ہم بات کریں وہ بالکل خاموش بیٹھی ہوئی ہے. معاملہ ڈیفینیٹلی نمبر گیم کا ہے. حکومت اگرچہ دعویٰ کرتی رہی کہ نمبر گیم پورے ہیں, لیکن سینٹ کے اندر آپ کو الٹیمیٹلی آپ کو نمبر پورے کرنے ہیں. قومی اسمبلی کے اندر بھی چیلنجنگ پوزیشن ہے, لیکن حکومت JUI کو قائل کرنے کی بجائے یا پوزیشن کے اوپر فوکس کرنے کی بجائے 26ویں آئینی ترمیم کا راستہ بھی وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں سے ہمار ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے. بالخصوص جس کیس کی سماعت دوبارہ سپریم کورٹ میں شروع ہونی ہے, جو کہ بنیادی طور کے اوپر
आर्टिकल 63A के ऊपर नजरसानी की अपीलों का मामला है, हुकूमती अरकान इस हवाले से पूरी उम्मीद है कि उसके अंदर जहाँ पर वोट का जो डालने वाले का हक है, अगर वोट कास्ट करता है पार्टी मंशा के खिलाफ भी, तो वोट काउंट जरूर होना चाहिए। वो ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से इस अपील के अंदर एक फेवरेबल डिसीजन आने का इम्कान है, और अगर वो डिसीजन आ जाता है तो फिर हुकूमत का जो मौलाना फजल रहमान के ऊपर इन्हिसार करना, उनको कायल करना, जितने शदोमत से उनको परसू करना शायद उतनी जरूरत ना रहे। लेकिन दूसरी जानिब जो इंटरेस्टिंग है, मौलाना फजल रहमान भी हर दूसरे तीसरे दिन के बाद उनकी पोजीशन हमें मुसलसल चेंज होती दिखाई देती है। कभी वो कहते हैं कि आईनी तरमीम की और बिलखुसूस आईनी अदालत की वो हमायत करेंगे कुछ मखसूस कुछ मॉडिफिकेशन के साथ, लेकिन उसके बाद फिर वो कहते हैं कि ये तो पार्लियामेंट ही जाली है, इस पार्लियामेंट का इतनी बड़ी आईनी तरमीम होनी नहीं चाहिए। फिर इसी पार्लियामेंट के अंदर कल भी हम सोहेल साहब यही प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे कि मौलाना की पोजीशन हमें तो समझ नहीं आ रही। हम किसी एनालिस्ट से ये सवाल पूछेंगे कि मौलाना दोनों तरफ ऐसे लग रहा है, अपोजिशन को भी खुश रख रहे हैं, हुकूमत को भी खुश रख रहे हैं, और ये कंफ्यूजन हम सहाफियों के लिए बनती चली जा रही है। आपको क्या लगता है? देखिए, अगर मौलाना जितनी क्लियर कट और ओपन एंडेड एक अपनी भरपूर सियासत करते हैं, ऐसी कंफ्यूजन आपको माजी के अंदर उनके किसी इकदाम से नहीं दिखाई देगी। हाँ। लेकिन मामला ये है कि मौलाना साहब का दिल एक तरफ ललचाता है कि वो इस आईनी तरमीम के अंदर हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से जो लुक्रेटिव ऑफर उनके पास मौजूद है उसको भी अवेल करें। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं से लगता है कि जैसे वो किसी उनको एक खास मिशन भी तफवीज किया गया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने साथ कायल करके लेके आए, और इस 26वीं आईनी तरमीम जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तस्वुर की जा रही है, जो मुल्की तारीख की बहुत अहम तरीन तरमीम है, उसके हक में पीटीआई भी वोट कास्ट करे। भले कुछ शिकों के ऊपर अगर पीटीआई की मुखालफत हो जाए कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो एक उसका मेन उसका माखिज है, जो मेन अहम तरीन तरमीम है, उसके ऊपर पीटीआई का भी वोट आना चाहिए। लेकिन सोहेल साहब, मेरा इसमें पर्सनल ओपिनियन भी, अगर वो भी आप सुन लें, माजरत के साथ आपको इंटरप्ट किया है, लेकिन मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं मौलाना फजलुर रहमान जो पॉपुलैरिटी उनको अपने डिसीजन से आईनी तरमीम को रिजेक्ट करने के बाद मिली है, मुझे लगता है वो उसको भी बड़ा एंजॉय कर रहे हैं और वो उसको आसानी से जाने नहीं देंगे। उनकी पहले से स्ट्रीट पावर थी, बट ही हैज गॉटन अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी। आपको आवाज आ रही है सोहेल साहब? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। दुरुस्त आपने कहा वो पॉपुलैरिटी को उन्होंने कुछ दिन एंजॉय किया है, लेकिन पेशावर के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो उन्होंने अंदाज अपनाया, वहां पर फिर एक दफा वो कंफ्यूजन का शिकार है। जैसे कि मैंने कहा कि वो आईनी तरमीम के अंदर शामिल भी होना चाहते हैं और इसी हुकूमत को वो प्रेशराइज भी रखना चाहते हैं, लेकिन वो जो उनकी जो इस वक्त पॉपुलैरिटी थी, जो एक उनकी पॉलिटिकल विजडम की बात हुई थी, जिसकी वजह से उनकी बल्ले बल्ले हुई थी, वाह वाह हुई थी, वो ये थी कि वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ खड़े रहें और हुकूमत को आईनी तरमीम न करने दें। तो उनकी पॉपुलैरिटी इस हद तक महदूद है। जिस दिन मौलाना साहब ने तरमीम के हक में वोट दे दिया, क्लियर कट अनाउंसमेंट कर दी, ये जो पॉपुलैरिटी उनकी कुछ दिन के लिए आसमान को छू रही थी, ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ और उनके फॉलोअर्स ने जो एक मोमेंटम क्रिएट किया हुआ है, वो ये समझते हैं कि पहले भी उन्होंने 15 सितंबर को बहुत कामयाबी के साथ हुकूमत को इन तरमीम को करने से रोक लिया और आइंदा भी नहीं होने देंगे। अच्छा भट्टी साहब मुझे एक पॉइंट क्लियर कीजिएगा। एक तरफ मौलाना कह रहे हैं कि हम चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में वो भी शामिल थे 2006 में जो हुआ था, हम आईनी अदालत बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप जो कह रहे हैं कि वो तहरीक इंसाफ को कोई इस तरफ लाना चाह रहे हैं, तो मुझे यही लगता है कि वो शायद तहरीक इंसाफ को इस तरफ इस वजह से भी लाना चाह रहे हैं कि वो मुसवदा अपना तैयार कर रहे हैं और वो तहरीक इंसाफ को उस पर कायल कर लेंगे कि ये देखें ये हमारा मुसवदा है और ये मुसवदा मंजूर हो जाएगा और ये आईनी तरमीम भी आ जाएगी। देखिए, वो कहते हैं ना कि कान को सीधी साइड से पकड़ लें या उल्टी साइड से पकड़ लें, ऑब्जेक्टिव तो एक ही है। लेकिन जो मसला ये है कि इस वक्त पीटीआई को और मौलाना फजल रहमान साहब को एक फेस सेविंग चाहिए अपना इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए, क्योंकि जो बुनियादी मसला जो बड़ा चैलेंज है वो पीटीआई का है, जिनकी फॉलोइंग है वो ये समझते हैं कि हुकूमत के किसी इकदाम की, वो भले दुरुस्त हो जैसे भी हो, किसी सूरत हमायत नहीं करनी। अगर वो कोई दुरुस्त समझते भी हो किसी इकदाम को, अगर वो हमायत करते हैं तो उनकी फॉलोइंग कम होती है, उनकी ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है, उन्हें भी अपना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पीटीआई के बहुत से दोस्त इन बातों का बरबला इजहार हमारे साथ करते रहे। मैं एग्जांपल देख सकता हूँ, साउथ पंजाब के हवाले से एक करारदाद लेके आनी थी सेनेट के अंदर, तो वहां पर कुछ पीटीआई के दोस्त वहां पर इस हवाले से एफर्ट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आज के दिन में ये काम नहीं कर सकता, कुछ वेट करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर ऐसा लगेगा कि इमरान खान साहब और उनके बाकी लोग मुश्किलात में हैं और हम जनूबी पंजाब बनवाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान बरपा होगा, ट्रोलिंग होगी, तो मैं तो ये अफोर्ड नहीं कर सकता। तो लोग इस बात से डरते हैं।
لہٰذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک فیس سیونگ کا راستہ ہے کہ ہم حکومت کا بیک اینڈ کے اوپر ڈیفینیٹلی کنسنسس ہوگا، اس کے اوپر ان کا اتفاق رائے ہوگا، ایسا مسودہ اپوزیشن سے تیار کروایا جائے، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، پی ٹی آئی سب لوگ اس کو فلوٹ کریں، حکومت بھی ساتھ اس کے ووٹ کاسٹ کر دے ممکن طور کے اوپر، جس سے ان کو فیس سیونگ مل جائے گی اور حکومت کہے گی ہم نے اپنا الٹیمیٹلی جو ٹارگٹ تھا وہ اچیو کر لیا۔ تو بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے، لیکن حکومت زیادہ ریلائی کر رہی ہے سپریم کورٹ کے کچھ آنے والے دنوں میں کچھ فیصلوں کے اوپر، جس سے اس کی پوزیشن بہت واضح ہو جائے گی، بالخصوص جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ایک نظر ثانی کی 14 ستمبر کے فیصلے سے متعلق جو انہوں نے ایک نظر ثانی کی ایک اپیل فائل کی ہوئی ہے، جس کے اندر 3 پوائنٹس کو انہوں نے ریز کیا تھا اور حکومت اس کے بھی لیے منتظر ہے۔ اور آج جو سماعت ہونی یہ بھی بہت اہم نوعیت کی ہے، جو بالخصوص جس کا براہ راست تعلق ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے پارٹی پوزیشن سے ہٹ کر ووٹ کاسٹ کرنے والوں کا۔ تو حکومت پوزیشن کے اندر بھرپور ایفرٹ میں ضرور ہے، لیکن فرنٹ اینڈ سے بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی ہمیں اس معاملے کو لیڈ کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے، اور الٹیمیٹلی اگر اچھی ترمیم ہوئی تو مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ڈیفینیٹلی اس ترمیم کے حق میں ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہو گیا بٹی صاحب، مجھے یہ بتا، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں مولانا صاحب بھی حکومتی آفرز کو بھی، میرا خیال ہے کہ حکومتی آفرز ہمیشہ سے کنسیڈریبل ہوتی ہیں، اس میں وزارتیں بھی ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ دوسری طرف ایم کیو ایم کا بھی ایک کردار ہے، ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ ایم کیو ایم جب کوئی ترمیم آتی ہے، جب ایم کیو ایم کی ضرورت پڑتی ہے تو ایم کیو ایم بھی ناراضگی کا اظہار کرتی ہے۔ کل مصطفیٰ کمال نے بیگ یو پارڈن، مصطفیٰ نواز صاحب تو اسلام آباد کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم حکومت سے خوش نہیں ہیں، وہ ہماری جتنی بھی ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا نہیں کر رہے ہیں، تو وہ بھی اب کچھ لے کچھ دے والی پالیسی پہ جائیں گے تو تب بھی میرے خیال ووٹ کریں گے۔ جی سیاست شاید اسی ہی چیز کا نام ہے کہ جب آپ کو حکومت کو آپ کی ضرورت پیش آتی ہے یا کسی بھی پارٹی نے دوسری پارٹی کی حمایت حاصل کرنی ہے، تو اس موقع کے اوپر وہ اپنی پس پردہ علی لام تو بات نہیں کرتے، وہ اپنی ان مطالبات کو، اپنے ان تجاویز کو حکومت کے سامنے رکھتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ آئیڈیل ٹائم ہے، اس سے اپنی باتوں کو منوایا جا سکتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی ایم کیو ایم کے تو ٹریک ریکارڈ ایکسپرٹیز اس کے اندر اسٹیبلشڈ ہیں، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، جب بھی کوئی ایسا وقت آتا ہے تو پھر اپنی ڈیمانڈز کو منوانے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں اور وہ منوا لیتے ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی وہ بھی منوانے کی اس بار بھی کوشش کریں گے۔ اچھا سہیل صاحب، ایک اور خبر بھی اس وقت میں یہ خبر دیکھ رہی ہوں کہ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ان پر سنجانی جو جلسہ ہوا تھا اس میں تقاریر پر بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ جو رہنما تھے ان پہ یہ بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ فائنلی کر لیا گیا۔ فوجداری کی سیکشن 196 کے تحت درخواست جمع کرائی جائے گی اور وارنٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، ناقابل ضمانت جو ہے وہ یہ مقدمات ہیں۔ تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا واقعی اتنا شدید ہو گیا تھا معاملہ کہ اس کی ضرورت پڑی اب حکومت کو؟ دیکھیے سنجانی کے جلسہ اس دن آپ نے بھی آبزرو کیا، اس کے بعد آپ نے اس کو رپورٹ بھی کیا، ڈسکشن بھی ہوئی، ہم سب نے اس کو دیکھا۔ بدقسمتی کے ساتھ وہ جلسہ جس سے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے لیے ایک مومنٹم کریٹ کرنا تھا، ایک حکومت پہ پریشر بلڈ کرنا تھا ایک بہتر حکمت عملی کے تحت، اس جلسے کے دن سے ہی اور اگلے دن بھی ہر جگہ پہ تمام مبصرین نے، اینالسٹ نے اسی بات کے اوپر سب کا فوکس تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس جلسے کے ذریعے سے اپنے لیے مشکلات میں بے پناہ اضافہ ضرور کر لیا ہے، کوئی سیاسی فائدہ وہ حاصل نہیں کر پائی۔ یہ بات واضح تھی اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت نے اور بالخصوص وزیر خیبر پختونخوا نے وہاں پہ جس انداز میں ایک غلط ایک اسٹریٹجی کے تحت جو اشتعال انگیز تقریر کی، اس کا یہ نتیجہ اس دن ہی نظر آ رہا تھا۔ یہ تو چلیں کچھ دن تاخیر ہو گئے، گورنمنٹ نے دیکھتے رہی، اس کو لاہور ہی گئے، پھر پنڈی آ رہے تھے، پنڈی آنے کے بعد سچویشن دوبارہ ٹریگر ہوئی اور ابھی فیصلہ ہوا۔ تو یہ الٹیمیٹلی ہونے تھا جب آپ اپنے معاملات کو سدھارنے نکلے ہیں، اور تھوڑا سا اس سنجانی کی جلسے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا تھوڑی سی مزاحمت کی بجائے مفاہمتی فضا کہیں بنتے ہوئے دکھائی دے رہی تھی۔ مولانا نے بھی انگیج کیا ہوا تھا اور باقی ملاقاتیں بھی ہو رہی تھی، پی ٹی آئی کے چیئرمین پی ٹی آئی مسٹر گوہر سمیت ان کی سینئر قیادت اس کمیٹی کے اندر، پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اس رات گئے تک بیٹھی رہی تھی جو آئینی ترمیم کے اوپر کام کر رہی تھی۔ تو ایک انٹریکشن، ایک انگیجمنٹ حکومت کے ساتھ نظر آ رہی تھی، لیکن پھر اچانک اس جلسے کے بعد، پھر لاہور اور پنڈی کے احتجاج کے بعد اب پھر اگین دوبارہ ڈسکنیکٹیوٹی ہو گئی ہے۔ اب وہی مقدمات، وہی کچہریاں، وہی عدالتیں، وہی زبان، فوجداری مقدمات دوبارہ شروع ہو رہی ہے۔ بالکل ایسے ہی بٹی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ بٹی صاحب وقت ختم ہوا چاہتا ہے، بٹی صاحب کے ویسے میں بہت ساری ایسی چیزیں کہ آج کلیئر ہوئی ہیں۔ فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے تجزیہ کیا نا کہ وہ جائیں گے الٹیمیٹلی گورنمنٹ کی سائڈ پہ، شاید پاکستان تحریک انصاف کو بھی لے کے جائیں۔ یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا، بریک لیتے واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔
वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम एक ऐसी स्टोरी के हवाले से बात करेंगे जो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। और ये स्टोरी है काजी बरादरान की, जिन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान का पहला अल्ट्रा लाइट हेलीकॉप्टर उन्होंने बनाया है। काजी सज्जाद अहमद और काजी तुफैल अहमद दोनों भाई पेशावर के लंडी अरबाब इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, जहां उन्होंने अपने घर में हेलीकॉप्टर के कई खुलूने और उसके मॉडल्स तैयार किए। उसके बाद बिलाखिर एक हेलीकॉप्टर जो हकीकी अंदाज में उन्होंने बनाया, उसे अपने गांव के एक छोटे मैदान में उड़ाने का तजर्बा भी किया। उनका दावा है कि उन्होंने पाकिस्तान और मुस्लिम ममालिक का पहला अल्ट्रा लाइट हेलीकॉप्टर तैयार किया है, जिसको मजीद बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हुकूमत से मदद की दरख्वास्त की है। दरख्वास्त भी की है और फिर वो हमारे साथ ही मौजूद हैं काजी तुफैल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काजी साहब बताइएगा, ये जो आपका प्रोजेक्ट है इसकी क्या डिटेल्स हैं, आपने कब इस पे काम शुरू किया, कितने अरसे में हुआ और अब ये कामयाब हो चुका है? ये तो 1978 में हमने शुरू किया, काजी सज्जाद, काजी जमशेद, काजी फरहाद। तो काफी उसमें काम किया था उन्होंने। पहले हैंग ग्लाइडर बनाया, उसके बाद मोटराइज किया। ये उन्होंने जेम्स बॉन्ड की एक फिल्म कैपिटल सिनेमा पेशावर सदर में उन्होंने एक फिल्म देखा, उससे पे वो स्टार्ट लिया था उन्होंने। अल्लाह ताला के फजल करम से आजकल मेरे पास ऐसे CAA स्टैंडर्ड जहाज अभी खड़ा है ना, ताकि एक काजी जमशेद एयरक्राफ्ट सीरियल नंबर 1 इन पाकिस्तान। वी हैव दिस एयरक्राफ्ट एंड रजिस्टर्ड फ्रॉम CAA काजी जमशेद। नंबर 2 काजी सज्जाद का है, नंबर 3 काजी तुफैल का है। ये CAA स्टैंडर्ड है और इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई लोग तो पूछता है तो CAA से पूछ भी सकता है। ठीक हो गया, CAA से पूछ सकते हैं। अच्छा काजी साहब, आपने बताया कि 1978 में आपने ये स्टार्ट किया था, तो लगभग आपको कुछ 40 साल लग गए ये बनाने में, या फिर जो हेलीकॉप्टर था इसको आपने बनाना बाद में स्टार्ट किया था, वो थोड़ा सा बताइएगा। और एक और कन्फ्यूजन जो मेरे लिए, क्योंकि हम इंजीनियर नहीं हैं, जो सुनने वाले उनके लिए, कि अल्ट्रा लाइट हेलीकॉप्टर क्या होता है? ये सर ऐसे चीज है, अल्ट्रा लाइट हेलीकॉप्टर एक लाइट हेलीकॉप्टर है, ताकि ये मोटर ग्लाइडर्स के इंजन पे ये उड़ सकता है। उन्होंने काजी सज्जाद ने सोचा तो सिविल एविएशन की अथॉरिटी से और पाकिस्तान एयरफोर्स की वजह से बहुत सारे दुश्वारी आ रहे हैं, तो ये कह रहे यार हमारे फ्लाइंग हो रही है फलाना ढिंगला, हम तो पाकिस्तान में काम करना चाहते हैं। ऐसे नहीं है तो सिर्फ काजी ब्रदर्स पे शक आप लोग कर रहे हैं तो ये काजी ब्रदर्स फ्लाइंग कर रहे हैं, हमारा घर वीरान होगा। ऐसी बात नहीं है, हम पाकिस्तानी है। अल्लाह ताला की फजल करम से हमारे ऊपर ना कोई केस है ना क्या है। मैं CAA अभी भी एजेंसी ने फोन किया था, मैं CTD, ISI, MI सिक्योरिटी, जितना भी एजेंसी है उससे मैं क्लियर हूँ। मेरे पास लाइसेंस है, मेरे पास सारे क्लियरेंस है, तो इस पे मैं काम करता हूँ। इसकी वजह से काजी सज्जाद ने ये सोचा तो हेलीकॉप्टर बनाना है, उन्होंने हेलीकॉप्टर बना दिया। मैंने उसके साथ काम किया था, हेलीकॉप्टर बिल्कुल ठीक ठाक उड़ गया। तकरीबन 18 घंटे हावरिंग किया था, बिल्कुल ठीक ठाक है। सिर्फ इंजन की वजह से ये ड्रॉप हो रहा है, हमारे पास इंजन है नहीं। इसके लिए तो मैंने मिनिस्टर डिफेंस प्रोडक्शन से ये कांटेक्ट किया। काजी सज्जाद का एक ब्रिगेडियर साहब से इस्लामाबाद में इंटरव्यू भी होगा। वो सज्जाद ने 10 लाख रुपए उसी टाइम तो ग्रांट का उन्होंने बता दिया, तो मुझे दे दे ये इंजन, मुझे मेरे लिए खरीद तो हेलीकॉप्टर में मैं लगा के। और पाकिस्तान में आजकल ऐसे चल रहे दोनों माबेन में तो लड़ाई चल रही है, तो आपस में गवर्नमेंट की, नून की, PTI की, किसी और की, मौलवी की, पीपल की, ये आपस में लड़ाई चल रहे हैं। ये लोग कोई सोचता नहीं है, मुल्क में लोग काम कर रहे हैं। जो भी हुकूमत बैठता है ना, मैं उसको ये पैगाम बताना चाहता हूं, जो भी लोग काम कर रहे हैं मुल्क में, जो भी हुकूमत तो स्टार्ट हो रहे, उसको ये होना चाहिए तो जो लोग पाकिस्तान में काम करना चाहते हैं तो उसको जरा बुलाओ ना, आप क्या काम कर सकते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान का नाम तरक्की याफ्ता सफों में शामिल होने के लिए। ठीक हो गया। अच्छा सर, अभी क्या चल रहा है आप लोग, मतलब वो इंजन की वजह से काम रुका हुआ है या कोई और मामला चल रहे हैं? एग्जैक्टली मैडम, वो तो इंजन की वजह से काम तो ठप पड़ा है। मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से, गवर्नर साहब से, CM साहब से, एजेंसियों के साथ, ISI, MI सबको मैंने ये तस्वीरें सब कुछ मैंने उसको दिखाया। देखो ना, आजकल पाकिस्तान में लड़ाई इस बात की चल रही है, एक बंदा तो सोच रहे यार तो नहीं, ये नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में तरक्की का काम, और 20 आदमी कह रहे थे यार मुल्क का नाम रोशन करो, कोई काम करो। देखो ना, मेरे को सदारत की अवार्ड मिला था, तमगा इम्तियाज जी, चोलिस्तान अवार्ड मुझे मिला था, अभी मेरे पास है अल्लाह की फजल करम से। KP अवार्ड फख्र पेशावर मेरे पास है, गोल्ड मेडलिस्ट हूं। काफी काम मैंने किया, लेकिन अभी भी हमारा काम ठप चल रहा है पाकिस्तान एयरफोर्स की वजह।
میں پاکستان ایئر فورس چیف صاحب کو, DGAI صاحب کو میں بتانا چاہتا ہوں, اگر مجھ میں کوئی شک ہے تو ٹھیک ہے, میرا فلائنگ اب سیلوٹ بند کرو, مجھ پہ اوپر بین لگاؤ. ہاں اگر کسی نے جھوٹا الزام میرے اوپر لگایا تاکہ DGNA کا چیف بھی ہونا, تو اس کا پینشن ختم کرو اور کوئی اوقاف کو دے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے, ٹھیک ہے آپ نے ایک بڑا کارنامہ کیا, آپ فخر پشاور نہیں بلکہ فخر پاکستان ہے, اسی وجہ سے ہم نے آپ کو شو میں بلایا. اب جس طرح آپ نے بتایا بہت ساری ایجنسیز ہیں, انہوں نے آپ کو کلیئر بھی کیا ہے, حکومت کی جانب سے کوئی رابطہ ہوا آپ سے, یا پھر آپ کے انجن کو کس طرح پرووائڈ کیا جائے گا یہ بتائیے گا. اور اس سے پہلے آپ کے جو پورا پروجیکٹ تھا آپ کی کاسٹ کتنی آئی اس میں؟ میرا پروجیکٹ ہے, اس پہ تقریباً 24-25 لاکھ روپے سجاد نے لگایا تھا, میرے بھائی نے. ہمارا دونوں کا ایک گھر تھا, وہ گھر میں نے بیچ دیا. جتنا بھی لوگ ہیں پاکستان میں, ملٹی نیشنل کمپنی ہے, بڑے بڑے کمپنی ہے, جو بھی سپانسر لوگ کر رہے تو ہمیں سپانسر کرو, اس ہیلی کاپٹر کے لیے انجن خرید رہے, اس میں لگا کے مجھے پیسے نہ دو, میں پیسوں کا شوقین نہیں ہوں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس کے لیے جو بھی چیزیں تو ہونا چاہیے, تو یہ کم از کم میرے لیے تو خریدو, تاکہ میں لگا کے اور فرنٹ آف ٹو دا پاکستان اس نیشنل فلیگ کے سامنے میں آپ لوگوں کو یہ ہیلی کاپٹر ابھی اڑا کے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, تاکہ پاکستان میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی اشد ضرورت ہے. میں یہ زرداری صاحب کو کہنا چاہتا ہوں, تاکہ مجھے ٹائم دے دو, میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو میں کہنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے ذرا انوائٹ کرو, مجھ سے انٹرویو لے لو. یہ میں آرمی چیف صاحب جنرل عاصم منیر صاحب کو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ایجنسیوں میں ایسے لوگ یہ غلط رپورٹ آپ لوگوں کو دے رہے اور غلط لوگ آپ کو یہ ایسے ڈاچ کر رہے تاکہ ملک ترقی نہیں کرے. برائے مہربانی میں یہ DGAI صاحب کو بتانا چاہتا ہوں, میرے پاس بہت سارے کیس ہے. دیکھو ابھی آپ کو پتا چل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی, وہ کہہ رہے ہیں نیکٹا سے کلیئرنس لو. سب ایجنسی کو پتا ہے نیکٹا صرف پالیسی بنا رہے تھے, نیکٹا کسی کو کلیئرنس نہیں دے رہے. اچھا کیوں مجھے ڈاچے دے رہے, کیوں مجھے ٹائم خراب کر رہے, کیوں ایسے پاکستان کو فلاپ کرنا چاہتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو جب ایجنسی میں جو بھی ہے نا اس کو پکڑو, اس کو کڑی سے کڑی سزا دے دو. بالکل سر, ہم اصل میں وہ کیا کہتے ہیں, ہم نے آپ کو آج انوائٹ اسی وجہ سے کیا تھا, آپ اپنا مقدمہ بھی پیش کریں. دوسرا یہ ہے کہ مارننگ شو ہے نا, تو تھوڑا سا ہم آپ کی جو یہ اچیومنٹ ہے اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم جب سیلیبریٹ کریں گے اس کے بعد ہی انشاءاللہ آپ کی تمام تر چیزیں جو ہے وہ کلیئر بھی ہوں گی. دیکھو سر کافی انٹرویو ہو گیا, جیو پہ ہو گیا, ایئروائی پہ ہو گیا, الجزیرہ پہ ہو گیا, یہ فارن سے اسپین سے لوگ آ رہے ہیں, پورے نیوزوں میں آ رہے ہیں, ہر چیز میں آ رہے ہیں. میں آپ لوگوں کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کب پاکستان ترقی کرے گا. دیکھو نا, میں اتنا خوش ہوں اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے. پاکستان J-17 ٹنڈر بنا رہے اور ان لوگ کوئی اور ممالک کو دے رہے, ہمارے ملک میں ڈالر آ رہے, ہمارا ملک جو قرض ہے یہ اتر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو جلد ترقی دے, اتنا پاکستان کو اوپر لینا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے لوگ خوش ہو رہے, جتنا بھی بے روزگاری یہ ختم ہو جائے گا. دیکھو نا ہمارے پاس ایسا ٹیکنالوجی ہے. قاضی صاحب آپ نے معذرت کے ساتھ انٹرپٹ ہو گیا, آپ نے پہلے ذکر کیا تھا کہ آپ نے ڈیفنس منسٹر سے بھی رابطہ کیا. ہم نے سوال آپ سے پھر پوچھا تھا کہ حکومت نے آپ سے واپس کوئی رابطہ نہیں کیا ابھی تک. کچھ نہ کچھ تو بات چیت ہوئی ہوگی نا اگر آپ رابطہ کر رہے ہیں تو. دیکھو چیف سیکرٹری پشاور سے میٹنگ ہوا تھا. اچھا, انہوں نے MOU کو بتا دیا ہمارے پاس MOU ہے. دیکھو نا یہ پاکستان میں دیکھو نا ایسے اندھا قانونی اندھا کہانیاں چل رہے ہیں. ہمارا MOU تھا ناگومان الٹرا لائٹ سپورٹس فلائنگ کلب کے, یہ 410 سائٹ پہ, اسے ریور سے پشاور سائٹ پہ یہ جو ہے نا ٹریننگ ایریا ہے, ادھر ایک سٹرپ ہے ایگریکلچر کا ہے, ایگریکلچر کا پلانٹ پروٹیکشن کا, جو ٹی کا جو کپاس کے اوپر شوگر کین کے اوپر جو سپرے کر رہے ہیں اس کا ایک سٹرپ ہے. ہمارے پاس 30 سال کا MOU سائن ہوا. انہوں نے MOU کو ختم کیا, مجھے نل لیٹر کیا. دیکھو نا ایک بیوی سے بھی جو آپ کا نکاح ہو گیا, جب طلاق ہوتا ہے آپ کورٹ میں جا سکتے ہیں, آپ کے پاس پیپر ہوگا کہ اس لڑکی کو میں نے طلاق دیا تھا. دیکھو نا رولز فالو کرو. ایسے ہو سکتے ہیں میں نے ایک بیوی کو طلاق دیا تھا, ہوا میں باتیں چل رہے. یہ عرب پاکستان کو میں آگے لینا چاہتا ہوں. خدا کے بندوں ٹیکنالوجی کو مت فلاپ کرو. ٹھیک ہے میں پٹھان ہوں, پٹھانوں کے ساتھ آج کل تو واسطہ چل رہے پنجاب سے. یار میں تو کسی سے دشمنی نہیں کر رہا ہوں, یہ بلوچی ہے, پنجابی ہے, پٹھان ہے, گلگت بلتستان ہے, یہ سب ہمارا بھائی ہے, ہمارا ملک ہے, ہمارا جھنڈا ہے, ہمارا پیشن ہے, ہمارا ہر چیز ہے. میں اس کو آگے لینا چاہتا ہوں. جی ٹھیک
चलें जी, अल्लाह करे कि आपका जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो, इसमें हुकूमती मदद आपके साथ शामिल हो जाए। इंजीनियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और इंजीनियर साहब के जो गिले गुजारिशात हैं इसको पूरा होना चाहिए। एक इंजन है जिसके लिए वो 10 लाख रुपया देने को तैयार भी हैं, हो सकता है वो 20 लाख का है, लेकिन वो सब कुछ करने को तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं पे हुकूमत को इनको सपोर्ट करना होगा। क्लियरेंस वो कहते हैं सारी वो ले चुके हैं, लेकिन हम देखते हैं हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन हुकूमत का जब सपोर्ट का मसला आता है, एग्जैक्टली हुकूमत की सपोर्ट की जब बारी आती है तो उस वक्त हुकूमत हमें वहाँ पर नज़र नहीं आती। आप जब वहाँ पर नज़र आएंगे तो डेफिनेटली वो जिस तरह कह रहे हैं हम बाहर मुल्कों से बहुत ज़्यादा तिजारत करते हैं, ये तमाम तरह इक्विपमेंट बाहर मुल्कों से मंगवाते हैं, पाकिस्तान खुद बहुत तरक्की बनाएंगे तो हमारे डॉलर्स बचेंगे। डिफेंस वाइज हम लोग खुद बड़ा स्ट्रांग हो सकते हैं। और वो यही कह रहे हैं कि जब भी मैं किसी आला ओहदेदारान के पास जाने की कोशिश करता हूं जो मुझे इस प्रोजेक्ट में सपोर्ट कर सकते हैं तो बीच में कुछ पॉलिटिक्स का वो जिक्र करे। बहरहाल ये सब नहीं होना चाहिए। अगर कोई अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है तो उसको सुनना चाहिए एटलीस्ट, और इनकी मदद होनी चाहिए, क्योंकि ये तो इन दी एंड पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करें। हम शामिल करने लगे हैं जी एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से सबकी सोच में खुशामदीद कहते हैं आपको। और हसनैन, अभी तो हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में यू रिमेंबर वी वर टॉकिंग कि मौसम बड़ा अच्छा होता जा रहा है, सर्दी आ रही है, सर्दी आने लगी। और आपको पता है जैसे ही सर्दी आती है सो एकदम से आपके घर पे डेली बेसिस पे कोई ना कोई आ रहा होता है कार्ड, भाई ये कार्ड आ गया, वो कार्ड आ गया, इसकी शादी है, उसकी शादी है। सो ये शादियों वाला सीज़न आ चुका है फाइनली। और आज हमारे साथ मौजूद होंगे इस सेगमेंट में जी मशहूर फैशन डिज़ाइनर मुनीब नवाज़, जो कि अपनी मुनफरिद फैशन डिज़ाइनिंग से जाने जाते हैं। मुनीब हमें सर्दी की कलेक्शन के बारे में कुछ बताएंगे, क्योंकि अभी सर्दी शुरू तो नहीं हुई लेकिन शुरू होने को है। और सर्दी के मौसम में जो कलर्स हैं वो मैटर करते हैं। ज़्यादातर लोग यूजुअली मतलब दे गो फॉर रेड कलर, ब्लू कलर, इस तरह के कलर। फिर उसके अलावा आरामदेह कपड़ों का इंतखाब करना पड़ता है। सर्दियों में बड़े कोजी किस्म के एनवायरनमेंट में रहना पसंद करता है हर कोई। खैर, इसके अलावा फिर हम बात करेंगे कि शादियों के मौसम में आजकल क्या होना चाहिए, क्या कलेक्शन होनी चाहिए, लिबास किस तरह के होने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, राइट? बिल्कुल ऐसी है जी। मुनीब हमारे साथ मौजूद है। मुनीब, सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहते हैं, गुड मॉर्निंग। और जैसा निमरा ने बताया कि शादियों का सीज़न आ रहा है और शादियां आपके सर पे हैं, और साथ साथ सर्दी का सीज़न भी आ रहा है, तो ये दोनों को अगर हम मिक्स एंड मैच कर दें तो इस सीज़न में क्या कुछ हमें पहनना चाहिए, किस किस्म की कलेक्शन जो है हमारे पास होनी चाहिए? अस्सलामुअलैकुम जी, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। पाकिस्तान में देखें, सर्दी तो शादियां तो 24 महीने हम कहते हैं, साल के 24 महीने चलते रहते हैं, लेकिन शादियां तो चलती रहती हैं। लेकिन जब जैसे अक्टूबर आता है तो वो एक शादियों का रुझान जो है वो ऐसे बढ़ता है जैसे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज हमारी इकोनॉमी को ड्राइव करने के लिए आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स एंड सीजन्स। हमारी लोकल और स्मॉलर इंडस्ट्रीज जो हैं वो बहुत सारी अभी तक शादी के ऊपर बहुत बहुत डिपेंडेंट हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे हजारों नहीं लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक ये एस्पेक्ट इसका है। यस, सेलिब्रेशन होती है, यस लोगों के घर बसते हैं और उन लोगों के लिए खुशियां होती हैं, बट ये बहुत सारे और लोगों के लिए भी खुशियों का बायस बनता है जो पूरा साल इसके लिए प्रिपेयर करते हैं। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पाकिस्तानी इकोनॉमी। एज फार एज जो आपने बात की कि कलर्स की बात की, तो कलर्स देखिए, शादियों से रिलेटेड जब हम कलर्स की बात करते हैं तो उसके अंदर फेस्टिव कलर्स हमेशा इन रहते हैं। बट हैविंग सेड दैट, ये वाले पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग वलीमे के फंक्शन के कलर से अलहदा होते हैं, मेहंदी के कलर के फंक्शन से अलहदा होते हैं, बारात के फंक्शंस के कलर से अलहदा होते हैं, निकाह के अलहदा होते हैं। सो वो हम लोगों का कलर स्पेक्ट्रम, माशाल्लाह हम लोग इतनी एक कलरफुल कौम है कि अगर हम अपने आप को उस तरीके से ट्रीट करें जिस तरीके से हमारे कल्चर की हिस्ट्री है और हम अपनी पहचान को अपनाएं, तो मेरे ख्याल से दुनिया में हमारा जोड़ इन टर्म्स ऑफ फैशन, इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटी बहुत कम होगा। एंड दैट्स वो उसको आप एक किसी भी एक बड़ी शादी को या एक छोटी शादी को जिस तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं उसकी अक्कासी बहुत खूबसूरत तरीके से वहां पे हो जाती है अगर हम उसको एक नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे उसको प्रोजेक्ट करना शुरू कर दें।
सही हो गया। अच्छा मुनीब, अभी शादियां जो आने लगी हैं उसके लिए लड़कियों के बारे में बताएं, उनको किन कलर्स के लिए जाना चाहिए, किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए, ट्रेंड में क्या है, अभी लहंगे चल रहे हैं, गरारे हैं, वो व्हाटएवर, कमीज शलवार के लिए जाना चाहिए किसी को, व्हाट शुड दे एक्चुअली डू? देखिए मैं इसके ऊपर ना मैं जरा ट्रेंड के बारे में थोड़ा सा उस तरह का डिजाइनर हूँ, बिकॉज वी स्टिल रन अ नोवेल्टी हाउस एंड आई प्रेफर कि मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं हम उनको एक बहुत स्पेशलाइज्ड और एक इंडिविजुअल अटेंशन दे के चलाएं, रादर देन कि जी उनको एक ही सांचे में सबको ढांप के आप कहें कि जी आप सारे गरारा इन हुआ है तो आप गरारा पहनना शुरू कर दें, लूज पैंट इन हुई है तो लूज पैंट शुरू कर दें, क्यूलॉट इन हुए हैं तो सारे ना पहने। आपने ये देखना है कि आप कौन हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, फैशन आपके लिए बना है, आप फैशन के लिए नहीं बने। दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई, दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली कि आपने फैशन को जिंदगी देनी है, फैशन ने यू आपको हैड पुट जिंदगी इट नहीं वेरी देनी है। ब्यूटीफुली मुनीब, आई एग्री, आपने बड़ी अच्छी बात की है ये। थैंक यू सो मच। एंड आई बिलीव कि ये बहुत जरूरी चीज है कि जब तक आप इंडिविजुअलिटी को नहीं सेलिब्रेट करेंगे ना तो आप कलेक्टिव को सेलिब्रेट प्रॉपर्ली नहीं कर सकते। सो आई डू डेफिनेटली बिलीव कि आपने अपने आप के साथ शुरू करना है। कुछ लोग शलवार कमीज टाइप के लोग होते हैं, कुछ लोग लहंगे के होते हैं, कुछ लोग चोली के होते हैं, कुछ लोग गरारा के होते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट, कुछ लोग बॉयज की जैसे शेरवानी की लेंथों के बारे में आजकल बड़ी एक डिस्कशन चल रही है जी कि छोटी शेरवानी होनी चाहिए या लंबी शेरवानी होनी चाहिए। अगेन मेरा पर्सपेक्टिव उसके ऊपर यह है कि एक ट्रेडिशनलिस्ट लुक होती है। मैं प्रेफर करता हूं कि जी जैसे आई प्रेफर द प्रो जेंडर और द प्रो क्लासिकिस्ट अप्रोच के जी शेरवानी की लेंथ थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए रादर देन द शॉर्ट शेरवानी। आई प्रेफर द फिटेड क्लोथ्स ओवर द लूज क्लोथ्स, बिकॉज मुझे लगता है ये आपके जिस्म के करीब रहने से ना आपको थोड़ा सा वो भी रहता है कि यार अच्छा ज्यादा नहीं खाना, रोटी कम खानी है, चावल कम खाने और अपने आप को मेंटेन भी रखना है। सो बिकॉज ये सीजन बड़ा लंबा चलना है, दिस विल गो ऑल द वे अप टू रमजान एंड Yes, it will. फिर काफी लंबा सीजन है। सो इसके अंदर शुरू से अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा मुनीब, जिस तरह निम्रा ने बात की लड़कियों के हवाले से कि वो फैशन क्या करें, किस तरह उसको कैरी करें, लेकिन मेरा सवाल लड़कों के हवाले से है कि हमारे यहाँ लड़के बहुत कम फैशन को कैरी करना जानते हैं या उस तरफ जाते हैं। इसकी क्या वजह है? वो मतलब उनको जो मिलता है वो ये एक फटी पुरानी जीन्स होती है हमारे पास, पहनी जाते हैं जब तक वो प्रॉपर जो है वो तौबा नहीं करती कि यार बस छोड़ दो। तो लड़के क्यों थोड़ा सा दूर नजर आते हैं हमें? यार इसकी बहुत सारी सोशल वजूहात भी हैं, इकोनॉमिक वजूहात भी हैं और अगेन पर्सनल चॉइसेस भी हैं। बॉयज ने सारा दिन डिपेंडिंग कि वो कौन क्या करता है, जैसे आपने अगर सूट पहनना है सुबह आके तो आपने अपना सूट ही पहन लिया और आपने कहा यार मगरो लव सिंड्रोम एक हमारे ऊपर एक जनरल चीज हो जाती है कि यार किसी भी चीज की रूटीन बनना शुरू हो जाए ना। इसलिए मैं लोगों को फैशन और स्टाइल के अंदर जरा थोड़ा सा कभी कभी बता भी देता हूँ कि यार फैशन वो चीज होती है जो आज इन है, स्टाइल वो चीज होती है जो आपकी तर्ज जिंदगी है। अगर आप उसको उस तरीके से जीना शुरू कर दें तो वो आपकी जिंदगी के हर पहलू पे आएगी। जैसे आप काम करते हो, आई जनरली से हाउ यू डू एनीथिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। तो अगर आप कोई भी काम, एक भी काम अपनी जिंदगी का अच्छा करना शुरू कर दो तो आप देखोगे कि आपको अगले काम में भी अच्छाई चाहिए होगी, वो जो मर्जी हो। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। एज फार एज जो आपने बॉयज की बात की कि बॉयज जी कपड़ों में इंटरेस्टेड नहीं है, ये बात गलत हो गई है। आई थिंक पिछले चंद सालों में बॉयज ने पाकिस्तान में और इंटरनेशनली मेंस फैशन हैज ग्रोन ट्रेमेंडसली। और एज फार एज दैट इज कंसर्न कि वो कुछ भी पहन लेते हैं, वो उनकी एक पर्सनल चॉइस होती है। बट आई थिंक बहुत सारे माशाल्लाह बहुत अच्छे डिजाइनर्स आ चुके हैं पाकिस्तान में भी, इंटरनेशनली भी, मेंस वेयर के इन ऑल कैटेगरीज। तो अब उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। बाकी आई थिंक वो जो एक इकोनॉमिक चीज है कि जी बॉयज ने घर के किराए भी भरने, यूटिलिटी के बिल्स भी भरने, अगर वो जिम्मेदार हैं तो वो अपनी जिम्मेदारियां ले रहे हैं और वो खर्चे इस तरह की। लेकिन उन्हीं पे एक शॉर्ट सा है, थोड़ा सा ये क्या कहते होते, कैजुअल सा सवाल है कि बॉयज सब्र शुक्र भी तो कर लेते हैं ना, नहीं है तो नहीं है, बस ठीक है। बॉयज की वही तो मैं कह रहा हूँ, बॉयज दिस सबर शुगर इज द पार्ट ऑफ देयर नेचर। इट इज अ पार्ट ऑफ अ चॉइस। अब वो थोड़ा सा हाँ, वो बाय नेचर भी थोड़ा सा होता है एलिमेंट, क्योंकि उन्होंने प्रोवाइड करना होता है ना। सो वो एग्जैक्टली हाँ, नेचर उनके अंदर फिट करके रखा है। यस, अगर अपने बच्चों की फीसें देनी है, घर के किराए देने हैं, यूटिलिटीज देनी है, अपने पेट्रोल चलाना है, क्योंकि उनको गाड़ी चलाना ज्यादा जरूरी होता है कपड़े पहनने से। सो वो उन्होंने बॉयज के साथ हैंग आउट करना ज्यादा जरूरी होता है, रोटी खानी ज्यादा जरूरी होती है।
रेस्टोरेंट्स को भरना ज्यादा जरूरी होता है. So those are choices that the boys make, and I think it's okay because men are also the economic drivers. वो सारी चीजें बाकी कर लेते हैं so that maybe औरतें जो हैं वो फैशन ज्यादा एंजॉय कर लें, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है. ये हमारी जिम्मेदारी है. मुनीब आपका कहने का मकसद ये है कि बॉयज खर्चे तो करते हैं लेकिन उनकी प्रायोरिटीज थोड़ी सी डिफरेंट है, डिनर वाली साइड पे, गैदरिंग वाली साइड पे, चाय का कप वाली साइड पे. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. एंड अब ये अगेन सर्टेन लोग ऐसे करते हैं और जब उनका दिल चाहता है तो वो अपने फैशन में भी उसी तरीके से खर्चा करते हैं. बट दैट्स फाइन. मतलब एक स्टडी है जिसके अंदर वो प्रूव हुआ हुआ है कि जी a penny spent in menswear is equivalent to 1200 spent in women's wear. तो मतलब अगर 1200 रुपए की शॉपिंग औरतें करती हैं तो जाके बॉयज 1 रुपए की शॉपिंग करते हैं. तो इतना फर्क बहुत फर्क होता है. वी एग्री. लेकिन मुनीब एक और बात है कि अगर चले लड़कियों पे ही आ जाते हैं कि लड़कियां जो आजकल आई भी नोटिस फिनिश करने देते यार. नहीं उन्होंने कर लिया. अच्छी अच्छी बातें कर रहे लड़कों के बारे में हो गई बात के बेचारे समझ. शेरवानीज के हवाले से नहीं बताया, सूट्स के हवाले से नहीं बताया, प्रिंस कोट्स के हवाले से नहीं बताया. चलो ठीक है, शेरवानी की बात करें. सवाल पे फिर लड़कियों का टॉपिक. अच्छा वैसे उन्होंने बताया था लॉन्ग शेरवानी के लिए जाए, बट चले मुनीब अगेन प्लीज ही वांट्स इट. रहते हैं, कलर्स रहते हैं. जी मुनीब बताइए, सवाल पूछिए क्या आप. अच्छा मैं कह रहा हूँ आपने शेरवानी के हवाले से तो बता दिया कि ट्रेडिशनली लॉन्ग होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए. इसके अलावा प्रिंस कोट्स हैं, सूट्स हैं, कलर्स हैं, वो बताइएगा क्योंकि जो लड़कियां हमें सुन रहे होंगे वो बड़े इंटरेस्टेड होकर आपको सुन रहे होंगे. वो ये लग रहा है पर्सनल सवाल ज्यादा है rather than लड़कों के लिए. You got it, Muneeb. Thank you. Thank you. तो देखिए, as far as the colors are concerned, menswear के primary colors वही 4-5 ही होते हैं, black, blue, grey, brown. But उसके अंदर ना the game is all about the right selection of fabric. अगर आपकी फैब्रिक सही होगा ना तो आपकी सारी चीज की लुक बहुत ही खूबसूरत लगना शुरू हो जाएगी. पीपल जनरली ट्राई टू इमिटेट अ कलर. वो कलर की गेम बहुत कम होती है जब आप फिल्मों में चीजें देखते हैं ना. उसकी इट्स ऑल अबाउट टेक्सचर्स. बिकॉज मैं बहुत सारी फिल्मों के कपड़े करता हूँ, मैं टीवी प्रोजेक्ट्स के कपड़े करता हूँ. सो आई एम टेलिंग यू कि वो इट इज ऑल अबाउट द राइट फैब्रिक बिकॉज उसके अंदर से डेप्थ निकलती है. अभी हम मतलब ऑब्वियसली आई हैव स्टाइल्ड अबाउट 7-8 डिफरेंट फिल्म्स इन पाकिस्तान. सो मैं उसके अंदर आपको ये बता रहा हूँ कि मर्दाना और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मर्दाना सूट्स की है वो डबल ब्रेस्ट बहुत जोर से आए हुए हैं. जिसके जिस्म में थोड़ी सी भी जगह है वो मेंसवेयर को वो पहन ले, डबल ब्रेस्ट को पहन ले. सही. अच्छा मुनीब लड़कियों के लिए भी बताइएगा. एक चीज जो मैं नोटिस कर रही हूँ वो फैशन हमारी इंडस्ट्री में वो ये कि ट्रेडिशनल क्लोथ्स का जो ट्रेंड है वो बड़ा जोरों शोर से आ रहा है. द गर्ल्स आर गोइंग फॉर लॉन्ग ट्रेडिशनल ब्यूटीफुल ड्रेसेस. वो जो हेयर स्टाइल्स होते हैं ब्रेड करके वो सारा उसको कॉम्प्लीमेंट करता है. तो आपको क्या लगता है कि ये इस समर में, समर बोल रही हूँ, विंटर्स में भी इसी तरह बरकरार रहेगा? आई थिंक हमारा जो फेस्टिव ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी है ऑफ स्टाइल है ना वो बहुत 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 हसीन है. आई थिंक इट इज समथिंग दैट इफ द वर्ल्ड स्टार्ट्स टू सी. हम लोगों ने वो अंबानी की शादी देख ली, हमने कोई इस तरह की साउथ अमेरिकन शादी देख ली. बट चक्कर ये कि अगर आप हमारी कोई नॉर्मल शादी भी देखें ना उसमें खवातीन और हजरात जिस तरीके, खवातीन ज्यादा नॉट हजरात वैसे तो, बट खवातीन जिस तरीके से अपने आप को सेलिब्रेट करती हैं, आई थिंक अगर हम उस चीज को प्रोजेक्ट करें लोकली भी, और वो हम करते भी हैं अपनी सोशल मीडियाज पे, अपने मीडिया पे थोड़ा बहुत आ जाता है. बट आई थिंक हमारी न्यूज के चैनल्स के अंदर थोड़ी सी खुशी और ज्यादा होनी चाहिए. जैसे ये आप लोगों ने आज का एफर्ट लिया कि जी हम थोड़ा सा फैशन के ऊपर बात करें. हम जनरली हर वक्त कोई ना कोई एक डिप्रेसिंग न्यूज ही चलाते रहते हैं. आई थिंक यस हमारे त्योहार बहुत खूबसूरत है, हमारी शादियां बहुत खूबसूरत है, हमारे कपड़े बहुत खूबसूरत हैं, हमारे स्टाइल बहुत खूबसूरत है, हमारे लोग बहुत खूबसूरत हैं, हमारे फेस्टिविटीज बहुत खूबसूरत हैं. इनको हमें सेलिब्रेट करने की सही वो चाहिए, सॉर्ट ऑफ लाइक आइडेंटिटी भी चाहिए, और हमें एक सही प्लेटफॉर्म भी चाहिए, और हमें प्रोजेक्शन भी चाहिए, ताकि लोग जो पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं ना वो उनको सिर्फ ये ना लगे कि जी यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिक्स के मसले ही हैं. यहाँ पे और बहुत 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 अच्छी चीजें रोज होती हैं. देखें हम 25 करोड़ की आबादी है. 25 करोड़ में अगर हम एक खबर भी कोई दिन की किसी एक शहर से निकलना शुरू हो जाए जो कि अच्छी हो तो आपके पास 24 घंटे की न्यूज में सिर्फ अच्छाई और अच्छाई ही रहेगी. और मैं यही कहता हूं कि जी गुड begets गुड. अगर आप अच्छी खबरें फैलाएंगे तो अच्छी खबरें और ज्यादा लोग क्रिएट करना चाहेंगे, बिकॉज उन लोगों को भी
जैसे मेरे से पहले जो इंजीनियर साहब आए हुए थे या अब और लोग आएंगे, वो कुछ ना कुछ जो अच्छा कर रहे हैं उनको प्रोजेक्ट सिर्फ कर दें, Yeah. उनको खुद ही कोई ना कोई पार्टनर मिल जाएगा, उनको सिर्फ गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं मिलेगी. आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट ऑल एंटरप्रेन्योर्स एंड ऑल बिजनेस पीपल एंड ऑल इनोवेटर्स हैव टू थिंक कि यार उनको सिर्फ और सिर्फ मीडिया हमें प्रोजेक्ट अच्छा कर दे, हमारी एफर्ट्स को, हमारी काविशों को अगर वो वहां तक पहुंचा दे जहां तक उसको सिर्फ अपने घर वालों से इज्जत मिलना शुरू हो जाएगी ना, तो वो और मेहनत करेगा, फिर उसको मोहल्ले से इज्जत मिलेगी, Yes. वो और मेहनत करेगा, फिर उसको शहर से इज्जत मिलेगी, फिर उसको मुल्क से इज्जत मिलेगी, फिर वो बैनुल अक़वामी इज्जत लेके आएगा पाकिस्तान के लिए. एंड बेशक. आई बीन लकी इनफ कि मुझे इतना इज्जत मिली, मुझे मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया थ्रू आउट माई लाइफ, एंड मैंने इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते हैं, और मैं पाकिस्तान के लिए जो भी छोटा मोटा करने की कोशिश करता हूँ वो मैं दिल से करता हूँ. सो इट्स ये आई थिंक थोड़ा सा पार्ट इसके अंदर इनोवेटर्स का भी है कि वो आप लोगों को रीच आउट करें, फिर थोड़ा सा पार्ट आप लोगों का भी है कि जी आप उनकी खबरों को किस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं लोकल मीडिया में. आई थिंक बेशक. दैट रियली 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 सेट्स द दैट प्रेसिडेंट फॉर रियली मैटर्स. मुनीब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वी टोटली अग्री विद यू. अच्छा ये भी बताएं मुनीब कि एक और इशू जो होता है अक्सर हमारे यहाँ, खासतौर पर अगर लड़कियों की बात कर ली जाए, शादी है, आपने कोई लेट्स से आपने ग्रीन कलर का लहंगा पहना है, आप उसके साथ येलो किस्म की आपने कोई एक्सेसरीज कैरी कर ली हैं, आपने ज्वेलरी उस तरह की ऐड कर लिया, दैट वुड टर्न आउट टू बी अ मिसमैच, तो वो इतना अच्छा नहीं लगता. तो व्हाट डू यू थिंक, टू व्हाट एक्सटेंट वुड द ज्वेलरी और द एक्सेसरीज इज गोइंग टू कॉम्प्लीमेंट योर ओवरऑल लुक? See, again, it completely depends on your skin tone. आप किसी मेहंदी पे ग्रीन और येलो पहन ले, बहुत अच्छा लगेगा. आपका ग्रीन का परसेंटेज और येलो का परसेंटेज also really makes a difference. The shade of green, the shade of yellow makes a big वो difference. बस मैं एग्जांपल दे रही थी. या आई एम जस्ट सेइंग कि ये चीजें बहुत पर्सनल लेवल पे देखी जाती हैं, इंडिविजुअल लेवल पे देखी जाती हैं, और आप पे Okay. अच्छी लग रही है. और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको सच बता रहा हूं मैं, शायद ये लोगों को बुरा लगे, शायद ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लगे, बट सच आपको पता है. जब आप अच्छे कपड़े पहन के निकलते हैं, जब आप अच्छी खुशबू लगाते हैं, जब आप अच्छे तैयार होते हैं, आपको पता होता है. जब आप किसी और को ट्राई करने के लिए कुछ और करना शुरू कर देते हैं ना, तो Yes. आपको पता होता है कि आपने कोई ना कोई ऊपर नीचे कर दिया है, लेकिन अब आपने क्योंकि कोई सोशल मीडिया पे किसी इन्फ्लुएंसर की तस्वीर को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आप वैसे You नहीं do not लगेंगे, sound क्योंकि उसके confident. अंदर अल्लाह ताला ने आपको आप बनाया है. यू आर हु यू आर, एंड यू हैव टू मेक हु यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ. यू Correct. डू नॉट हैव टू बी कॉपीइंग समबडी. दैट्स माय क्या पर्सनल टेक ऑन वो, कि आपने किसी को कॉपी करने के बजाय, जब आप like I have a uniform, I generally just wear a blue shirt or a white shirt throughout the day. तो बट चक्कर ये कि वो मेरी एक पर्सनल चॉइस है. वो I feel कि people have to identify who they are and start living it up and enjoying it. Yeah. ठीक हो गया. अच्छा मुनीब, आखिरी सवाल आपको जाते जाते करूंगा कि हमारी जितनी भी अगर फैशन डिजाइनर्स की बात की जाए, उनको सरहद पार इंडिया भी बड़ा पसंद किया जाता है, तो आपसे भी वहाँ से राब्ता होता है, वहाँ पे कोई इंटरेक्शन हुआ इंडियन दोस्तों के साथ, और किस तरह का रिस्पॉन्स आता है वहाँ से? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बड़ा अच्छा रहा है जी थ्रू आउट माई करियर. इट्स बिन ऑलमोस्ट 19 years that I've been working and I've had ग्रेट एक्सपीरियंस. मैंने लाइक आई सेड, मैंने जस्ट नॉट द क्रॉस द बॉर्डर जी, मैंने अवार्ड जीता है यूएस से बेस्ट इंटरनेशनल मेंसवेयर डिजाइनर का. उसके अलावा मैंने टॉप 10 डिजाइनर्स अराउंड द वर्ल्ड का अवार्ड हासिल किया है, वही अमेरिका से. जो एज फार एज द इंडियन मार्केट इज कंसर्न्ड, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड क्लाइंट्स देयर from there who come to buy my clothes in Dubai. We have a shop in Dubai, we have a store in Manchester. तो वो अल्लाह का शुक्र है कि it is very very decent. God's been very very kind. We started off very small, and through effort and through a lot of positive energies and through some great support of friends across the world, Thank you. we've expanded really well. थैंक यू मुनीब फॉर ज्वाइनिंग अस. बहुत मज़ा आया आपसे गपशप करके, और आज हमने पूछा है कि लड़कों का फैशन क्या होता है, लड़कियों का क्या होता है, और मेरे ख्याल है कि उन्होंने बड़े ज़बरदस्त प्रिसाइज आंसर दिए. आखिर में तो उन्होंने समुद्र को कोजे में बंद कर दिया कि आपको सबसे पहले जानना ही है कि आप पे कौन सी चीज़ जचती है. आपने किसी दूसरे को फॉलो करते हुए वो अगर फैशन अपनाने की कोशिश की, अपनी आइडेंटिटी आपने लूज़ कर दी, तो आप कहीं ना कहीं फैशन से भी दूर हो जाएंगे. यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का. ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं. स्टे विद अस.
वेलकम बैक टू सुबह की सोच। आज हम आपके साथ एक और ज़बरदस्त डिस्कशन करेंगे अपने माहिर जो जिल्द हैं हमारे, जिनको हम डर्मेटोलॉजिस्ट भी कहते हैं। स्टैटिक का सेगमेंट भी आप इनके साथ ही किया था, मुबश्शिर दहा साहब, जो कि जिल्द की सेहत के हवाले से एक गहरी बसीरत रखते हैं। आज मैं मुश्किल उर्दू बोल रहा हूँ आपके साथ, ठीक है जी। और आज की गुफ्तगू में हम बात करेंगे जो ज़हनी तनाव होता है, ज़हनी मतलब आप अगर आपने ज़हन में कुछ स्ट्रेस लिया है, कुछ इस तरह की चीज़ की है, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उसके भी जिल्द के ऊपर कोई असरात पड़ते हैं या नहीं पड़ते, और ये तमाम तर चीज़ें हम आज के इस सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। और अगर पड़ते हैं तो उसका सदबाब क्या होगा। सबसे पहले मुबश्शिर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने मेरा टॉपिक तो सुन लिया जी, बिल्कुल। क्या आप समझते हैं कि अगर आपको कोई टेंशन्स हैं, कोई ज़हनी तनाव का शिकार हैं, तो उसका इफेक्ट आपकी जिल्द में भी पड़ता है? बिल्कुल ऐसा है। मैंने आपको टॉपिक भी सुना और आपकी उर्दू भी सुनी है और आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी उर्दू में एक्सप्लेन किया इन सारी चीज़ों को। देखें जी, जो जहनी तनाव है, या हम उसको एंग्जाइटी के हैं, डिप्रेशन के हैं, स्ट्रेस के हैं, एक ही चीज़ है। मतलब जब हम रूटीन लाइफ में गुजर रहे होते हैं, रूटीन लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं, तो मुख्तलिफ़ किस्म की हमारी जहन में परेशानियाँ आती हैं या टेंशन होती हैं, तो उसकी वजह से हमारी ओवरऑल बॉडी के ऊपर इसका इम्पेक्ट आता है। तो हम नॉर्मली ये समझते हैं कि चूँकि स्किन जो है वो आउटर ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, इसका कोई इंटरनल ऑर्गन से रिलेशन नहीं है, तो हमारी स्ट्रेस का इसके ऊपर इम्पेक्ट नहीं आता। बट दिस इज़ नॉट ट्रू। एक्चुअल फैक्ट ये है कि स्किन के ऊपर भी इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है अगर आप स्ट्रेस में हैं, एंग्जाइटी में हैं, या कोई भी ऐसी लाइफ में टेंशन चल रही है। तो आगे फर्दर अगर हम एक्सप्लेन करें इसको कि इसके क्या इम्पैक्ट्स आते हैं, इसके सोल्यूशंस क्या हैं, इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं। इसका जो सबसे पहले इम्पैक्ट आता है वो ये है कि हमारी जो एक्नी है, फेस के ऊपर जो एक्नी होती है, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि हमारे फेस के ऊपर पिंपल्स निकलते हैं, और पिंपल्स निकलने के रीज़न होते हैं सीबम प्रोडक्शन। जो हम कहते हैं कि आपने देखा होगा कि एक्नी होती ही उन लोगों को है जिनकी ऑयली स्किन होती है। तो ऑयली स्किन वालों को एक्नी होती है, और जो स्ट्रेस है ये हमारी सीबम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देती है। मतलब ये है कि अगर हमारी जिनकी ऑयली स्किन है, तो उनकी ड्यूरिंग स्ट्रेस डेज उनकी जो ऑयल प्रोडक्शन है या सीबम प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एक्नी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हमारे पास अक्सर क्लाइंट्स आते हैं, वो आके ये मेंशन भी करते हैं कि जो वो है कि हमारी स्ट्रेस होने की वजह से हमारी जो वो है पिंपल्स निकलना शुरू हो गए हैं और फेस के ऊपर ज़्यादा दाने आ गए हैं, तो वो डायरेक्टली रिलेट कर रहा होता है उसके साथ, स्ट्रेस के साथ। और अगर हम और बात करें, फर्दर जाएं, तो फर्दर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जिस तरह स्किन की हमारी जो है हेल्थ कंप्रोमाइज़ होती है, उसकी इलास्टिसिटी लूज़ होती है, कोलेजन प्रोडक्शन कम होती है, और फेस के ऊपर कोई साइन आना शुरू हो जाते हैं, एजिंग साइन आना शुरू हो जाते हैं। ये डायरेक्ट रिलेट करते हैं स्ट्रेस के साथ। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें लोगों को इतना आइडिया भी नहीं होता, ख्याल भी नहीं कर रहे होते कि शायद स्ट्रेस की वजह से हमारी स्किन के कोई इस तरह के मसाइल हो रहे हैं। तो ये क्या लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए लिंगर ऑन करते हैं, या सिर्फ वक्ती तौर पे आप जब तक स्ट्रेस ले रहे हो उस तरह होता है, या वाकई आपकी स्किन के लिए कोई बड़े प्रॉब्लम्स भी कॉज कर सकते हैं? डॉक्टर साहब, आपने सवाल तो सेव कर लिया निम्रा का सवाल ज़ाया नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ नंबर अनाउंस करना चाहता हूँ, 051-890-1008, और दूसरा नंबर है हमारा, बल्कि यही वापस रिपीट कर देता हूँ, 051-890-1008, और दूसरा नंबर है 051-2624-946। इन दोनों नंबर्स पे आप कॉल कर सके। 496 बैग की पार्डन, 2624-946। अवैध साहब कंफ्यूज मत करिए जी। डॉक्टर साहब, निम्रा के सवाल। अच्छा मैडम, आपने बिल्कुल अच्छा सवाल किया है कि जो स्ट्रेस होता है ना, इसके आने से ना, ये नहीं कि आप एक दिन के लिए परेशान हुए और उसके स्किन के ऊपर इम्पैक्ट्स आना शुरू हो गए। इट टेक्स टाइम। और दूसरी बात ये है कि स्ट्रेस के जिस तरह से अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी के ऊपर इसका इम्पैक्ट आता है, आपने सुना होगा कि स्ट्रेस लंबार सा चला है तो किसी को हाइपरटेंशन का इशू आ गया है, स्ट्रेस लंबार सा चला है किसी को डायबिटीज़ हो गई है। द सेम इज केस विद दिस स्किन। अगर स्ट्रेस चलता है, स्ट्रेस ज़्यादा अरसा रहता है, तो ही हमारी स्किन के ऊपर उसके इम्पैक्ट आते हैं। आपके सवाल में फर्दर जो आपने बात पूछी मुझसे, वो ये है कि हम कैसे उसको एवेल्युएट करते हैं कि स्ट्रेस की वजह से सब कुछ हो रहा है। अब एक्नी, जिनकी ऑयली स्किन होती है उनको नॉर्मल भी एक्नी होती है, और जिनकी फॉर एग्जांपल को एज बढ़ रही होती है तो उनकी नॉर्मल भी जो स्किन की इलास्टिसिटी है वो लूज होती है। हम इस तरह से करते हैं कि जब भी हम देखते हैं कि हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट्स की या क्लाइंट्स की, कि हम उनसे पूछते हैं कि ये आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस हो, ऐसा कोई लाइफ में चेंज आया हो, या कोई ऐसी चेंजेस लाइफ में आपने फील की हो कि ये फॉर एग्जांपल किसी के एग्जाम्स हो रहे हैं, बच्चों के स्पेशल बच्चियों की बात करें, या कुछ लाइफ में चेंजेस आई हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में स्ट्रेस आया हुआ है, तो उससे रिलेट करें इस चीज़ को। फिर वो खुद ही इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि जी हाँ बिल्कुल ऐसा है कि जी कि फलां इवेंट हुआ था लाइफ में, उसके बाद मेरे फेस के ऊपर एक्नी बढ़ गई है, फलां इंसिडेंट हुआ था उसके बाद मेरे फेस के ऊपर एक्नी बढ़ गई है। तो हम इस तरह से इसको हिस्ट्री टेकिंग के बाद उसको हम उससे रिलेट भी करते हैं, फिर उसको फर्दर ट्रीट भी करते हैं। ठीक हो गया। मतलब अब इवेंट्स पे तो डॉक्टर साहब कोई इवेंट है ना, तो उसमें तो चले आप टेंशन भी लें, एंग्जाइटी भी लें, लेकिन हमने देखा है
کہ مطلب کوئی بیڈ ہیپننگ ہوگی تو اس میں اچھا لینی چاہیے. وہ ایونٹ مجھے لگا شادی وغیرہ کی بات بیڈ کر رہے ہیپننگ کی ہیں. بات کریں صرف ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہم ویسے ہی اسٹریس میں ہوتے ہیں اور ویسے ہی انزائٹی میں ہوتے ہیں اور الٹیمیٹلی وہ ہماری جلد کے اوپر بھی اثرات اس کے ہوتے ہیں. بالکل مطلب کہ ہم اگر خوش رہیں گے تو ہم جوان رہیں گے دور تک. بالکل ایسا ہی ہے, آپ نے بالکل ٹھیک بات کہی ہے کہ اگر آپ دیکھیں خوش رہنا بھی ایک میں کہوں گا کہ ایک آرٹ ہے, اور یہ جس نے ود دی پیسج آف لائف اپنے لرن کر لیا ہوا ہے تو ہی از بلیسڈ انف کہ انہوں نے اپنے لائف میں لرن کر لیا کہ خوش کیسے رہنا ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں آپ کی لائف ہے, میری لائف ہے, لائف میں پرابلمز, ایشوز اور آپ کے چیلنجز چلتے رہتے ہیں, وہ ختم نہیں ہو سکتے. آپ نے ان کے ساتھ کوپ اپ کیسے کرنا ہے نا, یہ آپ نے لرن کرنا ہوتا ہے. اور وہی والی بات جو آپ نے کہی ہے کہ اگر آپ خوش رہتے ہیں تو اس کے امپیکٹ سکن کے اوپر بھی آتے ہیں, اور سکن کے اوپر سکن کا ایک آپ ایک پلس پوائنٹ بھی ہے, ایک پرابلم بھی ہے. پلس پوائنٹ یہ ہے کہ سکن کے اوپر جو بھی ایشو آتا ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے. کسی کو اگر دل کا مسئلہ ہے, کسی کو اگر کوئی اس کا ڈائبٹیز کا ایشو ہے, کچھ بھی ایسا ہے تو وہ ڈائریکٹ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. لیکن سکن کے اوپر کچھ بھی ہوا ہے, پمپلز نکلے ہیں, رنکلز آئے ہیں, الاسٹیسٹی لوز ہوئی ہے, کچھ بھی ہوا ہے, پگمنٹیشن ہوئی ہے, تو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے. تو وہ جلدی ڈیٹیکٹ بھی ہوتا ہے, ڈائگنوز بھی ہوتا ہے, اور سامنے آپ کی پرسنالٹی کے اوپر اس کا امپیکٹ بھی آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اسٹریس کی وجہ سے آپ نے بتایا تو یہ کہ آئل پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے, سیبم پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے اٹ کین کاز ایکنے. لیکن اس کے علاوہ کوئی اور ایسے مسائل ہوتے ہیں, الاسٹیسٹی اسکن کی لوز ہونا شروع ہو جاتی ہے, اس کے علاوہ کوئی ایسے مسائل؟ بالکل ایسا ہی ہے, میں نے ابھی مینشن کیا ہے کہ جو سکن کی الاسٹیسٹی بھی سٹریس کی وجہ سے لوز ہوتی ہے, کولیجن پروڈکشن کم ہوتی ہے, جو سکن کی جو فریشنس ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے, وہ لوز ہوتی ہے. اور ان دونوں وجوہات کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, سکن کے اوپر رنکلز آنا شروع ہو جاتے ہیں, ایجنگ سائن آتے ہیں, جو کہ ہم نارملی ایسا ہوتا ہے کہ جو بہت سٹریسفل لائف گزارتے ہیں نا, آپ ان کے فیسز دیکھیں نا, فیسز کے اوپر اچھے خاصے ایجنگ سائن آ جاتے ہیں, رنکلز بن جاتے ہیں. دو کہ وہ ینگ ہوتے ہیں, ان کی ایج زیادہ نہیں ہوتی, لیکن چونکہ سٹریسفل لائف گزار رہے ہوتے ہیں وہ. آپ دیکھیں کہ اگر فار ایگزامپل ایک ایسا انسان ہے کہ جس کی لائف بہت ہی سٹریس میں گزری ہوئی ہے, دوسرا ایسا انسان ہے کہ جس کی لائف بڑی کمفرٹ زون میں گزری ہوئی ہے, بڑی ہیپی لائف گزری ہے, تو دونوں کے فیسز میں آپ خود ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں نا کہ ڈائریکٹ امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے سٹریس کا آپ کے سکن کے اوپر. ایک طرف رنکلز بھی بن جائیں گے, ایک طرف سکن کے اوپر آپ کی وہ ہائیڈریشن بھی کم ہو جاتی ہے سکن کی, اور دوسرا یہ ہے کہ سکن کی الاسٹیسٹی بھی لوز ہوتی ہے. دوسری طرف دیکھیں گے کہ اگر اس کی لائف میں سٹریس کم ہے تو سٹریس کم ہونے کی وجہ سے سکن ہیلدی بھی ہوتی ہے, فریش بھی ہوتی ہے, اور کولیجن جو ہے وہ سکن کو ٹائٹ بھی رکھتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس کیونکہ آپ کا ایک لمبا ایکسپیرینس ہے, کافی پیشنٹ آتے ہیں, تو کوئی ایسے پیشنٹس بھی آتے ہیں کہ جن کو آپ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں آپ کو یہ دوائیں دوں گا, لیکن آپ کو خوش بھی رہنا ہے, آپ ٹینشن بہت لیتے ہیں, اس کے افیکٹ آپ کے چہرے پہ واضح ہیں یا جلد پہ واضح ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے, ہم اس طرح سے ہے کیونکہ ہمارا ڈائریکٹ جو وہ ہے ہماری اسپیشلٹی ہے وہ ٹینشن کے ساتھ نہیں ہے. اگر ہم اس کو فردر ایویلیویشن کی طرف جاتے ہیں, ہسٹری کی طرف جاتے ہیں, تو ہماری جو ڈیزیز ہے, جس طرح میں نے بتایا نا کہ ایکنی ہونے کی ریزن ٹینشن نہیں ہے, لیکن ٹینشن کی وجہ سے ایکنی بڑھ جاتی ہے. میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایکنی کی ریزن جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, اس کے پازیٹیو فیکٹر اور ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ایکنی بڑھ جاتی ہے. اب جو ایجنگ سائنز ہیں اس کی مین ریزنز اور ہیں, لیکن اگر آپ سٹریس میں ہیں تو اس کی مزید بڑھ جاتی ہیں یہ. تو اس لیے جو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ جی آپ جو ایک ہیلدی لائف سٹائل ہے جس میں سٹریس ریلیونگ کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کی جا سکتی ہیں, جو کہ ہمارے ڈاکٹرز بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جی آپ واک کریں, واٹر انٹیک بہتر کریں, اپنی سلیپ امپروو کریں, ڈائٹ بہتر رکھیں. یہ ساری چیزیں ایسے ہیں کہ جو سٹریس کو ریلیو کرتی ہیں, اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کے ادر پارٹس آف باڈی کے اوپر, آپ کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر تو اس کا امپیکٹ آتا ہی آتا ہے. along with that آپ کی سکن بھی امپروو ہوتی ہے. تو میرے خیال میں انسان کے زیادہ بزی رہنا بھی بہت بڑے حد تک اس کو چھٹکارا دلا سکتا ہے. اسکن کے لیے بہتری کے لیے تو ویسے بھی لڑکیاں خاص طور پہ تیار ہوتی ہیں, تو اس وقت ہمیں جو دیکھ رہی ہیں بھائی بزی ہو جاؤ کہیں نہ کہیں. یہ بالکل آپ نے اچھی بات کیا کہ اگر آپ مائنڈ کو بزی رکھیں گے تو بزی رکھنے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ سوچیں گے کم, اور سٹریس آپ فیل کب کرتے ہیں, سٹریس فیل تب کرتے ہیں جب آپ ریگولر بیسس پہ سوچ رہے ہوتے ہیں. میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ ایک ایشو ہے لائف میں, وہ تو چل رہا ہوتا ہے. ایک کالر ہیں, ہم ان کو پہلے لے لیتے. عبد الرحمان صاحب ہمارے ساتھ سائیوال سے موجود ہیں. رحمان صاحب سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں, سوال پوچھیے گا. رحمان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی سوال پوچھیے گا. سوال یہی ہے کہ چہرے پر دانے نکلتے ہیں, میڈیسن بہت کھائی ہے. ہاں ٹھیک ہو گیا, وہ علاج نہیں ہو رہا اس کا مکمل, یہ پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. اچھا ویسے آپ کو ڈاکٹر نے کیا وجہ بتائی تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کو دانے نکل رہے, آپ نے علاج کس چیز کے لیے کیا؟ میدے کے لیے, ڈاکٹر نے کہا کہ میدے کی وجہ سے. اوکے ٹھیک ہے, میدے کی وجہ سے. ڈاکٹر صاحب
देखिए इनको जो चेहरे पे दाना निकलते हैं ना वो टिपिकल है एक्नी होती है वो, ठीक है। जो मैदे के साथ अगर इन्होंने वो प्रॉपर डॉक्टर को चेक करा, अगर उन्होंने मैदे से रिलेट भी किया है तो ऐसा होता है कि कुछ डाइट्स ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से सीबम प्रोडक्शन बढ़ जाती है। जिस तरह से स्पाइसी फूड्स ले ली तो उसकी वजह से सीबम प्रोडक्शन बढ़ती है, उसकी वजह से एक्नी बढ़ सकती है। लेकिन जो इन्होंने बात की है कि जी कि मैं प्रॉपर मेडिसिन भी ली हैं, बहुत टाइम ली हैं, तो फिर मुझे तो ख़त्म नहीं हो रही। एक्नी का प्रॉब्लम ये है कि एक्नी को अगर आप ट्रीट करेंगे तो वो ठीक हो जाती है, लेकिन वो दोबारा भी हो जाती है। लेकिन स्किन टाइप है, आप एक चीज़ को अंडरस्टैंड करें, स्पेशली मैं इनको बताऊंगा जो इन्होंने कॉल की है, कि अगर आप एक चीज़ अंडरस्टैंड करें कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो वो स्किन की टाइप है, उसने ऑयली ही रहना है। और ये नॉर्मल टाइप ऑफ स्किन है, मतलब किसी की ड्राई होती है, किसी की ऑयली होती है, किसी की कॉम्बिनेशन होती है कि ऑयली और ड्राई मिक्स होती है। तो अगर ऑयली है तो ऑयली स्किन वालों को पिंपल्स निकलते हैं। आपने करना ये है कि एक दफ़ा ट्रीटमेंट लेने के बाद फिर डॉक्टर साहब से पूछें कि उसकी प्रिकॉशंस क्या हैं, कि जी आपने उसके बाद एहतियात क्या करनी होती है। एहतियात में मेनली मैं आपको बता देता हूँ कि जिनकी ऑयली स्किन होती है वो फेस को नॉर्मली 4 से 5 मरतबा वॉश करें, और कुछ ऐसे अपनी रूटीन लाइफ में, अपनी जो आपकी रूटीन स्किन केयर है उसमें कुछ ऐसे सीरम्स ऐड करें या ऐसे कोई लोशन ऐड करें जो एंटी बैक्टीरियल उसमें क्वालिटीज़ भी हों। मतलब ये है कि वो हमारे पास कुछ ऐसे लोशन होते हैं जो कि मार्केट में नॉर्मली अवेलेबल, सैलिसिलिक बेस्ड, सैलिसिलिक बेस्ड नहीं, अच्छा, जो हमारे क्लिंडामाइसिन बेस्ड होते हैं, मतलब वो मॉइस्चराइजर भी होते हैं, अलॉन्ग विद दैट उसमें क्लिंडामाइसिन भी होती है। तो क्लिंडामाइसिन क्या होती है, वो नॉर्मल जब रूटीन में यूज कर रहे होते हैं, आपको पता है कि आपको एक्नी होनी है, तो वो क्या होता है प्रोटेक्टिव मेजर के तौर पर यूज करते हैं, उसमें फिर होने के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। अगेन मैं बता रहा हूँ कि खत्म नहीं होते, मिनिमम हो जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल पहले आपने मेडिसिन यूज कर ली है और उसके 3 महीने बाद आपको एक्नी हो गया दोबारा, तो उसके बाद यह है कि उसके चांसेस कम से कम होते जाएंगे अगर आप अपनी जो स्किन केयर रूटीन है उसको इस तरह से इंप्रूव कर लेंगे। अच्छा, तो इनको स्किन केयर की तरफ जाना जी जी बिल्कुल। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, वापस अपने टॉपिक की जारी बातें, निमरा ने एक सवाल तो आपसे किया नहीं, ये जो टेंशन है ये सबसे ज्यादा खवातीन लेती हैं। खवातीन लेती भी है और मेरे ख्याल में खवातीन देती भी है। I saw that coming. I knew that you're going to say that. डॉक्टर साहब मुझे पता था। अब ये बात ठीक है आपकी, देखें। चले जी, हमारे साथ एक कॉलर है, फिर उसके बाद आते हैं शैला मुजफ्फरगढ़ से। जी शैला, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। शैला साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है जी। टीवी बंद कर दें और अपना सवाल पूछ लें। जी, मेरे चेहरे पे ना छाइयाँ है। छाइयाँ, ओके। और 3 जी। ठीक, कोई इलाज वगैरह करवाया आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, एक तो प्रेगनेंसी में भी होती है? जी बिल्कुल। तो आपकी कोई प्रेगनेंसी वगैरह तो नहीं है शैला साहिबा? नहीं, हमल नहीं है जी। ओके, थैंक यू। दैट्स ग्रेट। एक तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि शी इज फ्रॉम मुजफ्फरगढ़ एंड आई एम आल्सो फ्रॉम मुजफ्फरगढ़। ये तो आपकी अपनी है, प्लीज इनका ख्याल रखिए। इनको एकदम बताइए कि यहाँ पे आने की जरूरत नहीं, मैं आपको दवा बता देता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा देखें, जो क्योंकि मैं खुद मुजफ्फरगढ़ से, मुझे पता है कि वहाँ पे जो है सनलाइट ज़्यादा होती है कंपैरेटिव टू इन एरियाज़ के ना, क्योंकि वहाँ पे गर्म इलाका है, मुल्तान के साथ है एडजेसेंट बिल्कुल मुजफ्फरगढ़, तो वहाँ पे सूरज की किरणें ज़्यादा होती हैं, वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि लोग बाहर जाते हैं सन एक्सपोजर में, अपनी रूटीन लाइफ में मार्केट चले गए या कोई काम के सिलसिले में चले गए, तो उस वजह से ही छाया होने के या पिगमेंटेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा। अब मैं तो इनको स्किन केयर रूटीन में ही बताऊंगा कि आप एक तो सन ब्लॉक रेगुलर यूज़ करें ताकि मज़ीद डैमेज से बच सकें, और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप कोई भी अच्छी प्रोडक्ट जो कि आपकी वो करें, जो इसको छाया को कम करे, वो आप यूज़ कर सकती हैं। तीसरी ऑप्शन ये है कि किसी डॉक्टर के पास जाएं और वहाँ पे प्रोसीजर करवाएं। डॉक्टर कबीर है मुल्तान में, वो मतलब नियर टू एक्सेस जो है आपके मुजफ्फरगढ़ के, वो डॉक्टर कबीर है मुल्तान में, गोलगश्त कॉलोनी में। आप उनके पास जाएंगे तो उनके पास सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं और वो ट्रीट करेंगे तो फिर हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास कोई ऐसी ऑप्शंस नहीं होती। इनको तो डायरेक्टली नाम मिल गया डॉक्टर का। हाँ, डॉक्टर साहब ने नाम बता दिया। देखिए मुजफ्फराबाद की थी। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद महमूद साहब, मुजफ्फरगढ़ की, सॉरी मुजफ्फरबाद की नहीं, सॉरी शाहिद महमूद साहब है हमारे साथ जी, नूरपुर थल से। शाहिद साहब अपना सवाल पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा प्रॉब्लम जो है ना वो स्किन का है, तकरीबन अरसा 12 से 13 साल पुराना ये प्रॉब्लम आ रहा है सर। वो तो सोराइसिस का प्रॉब्लम होता है ये। तो काइंडली सर इसके मुतालिक मुझे आगाही दीजिएगा। काफी अरसे से मैं इसका इलाज कर रहा हूँ लेकिन मुझे इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं मिल रहा सर। ठीक है जी। इनका नाम क्या बताया आपने? इनका शाहिद। अच्छा शाहिद साहब, ये हमारे टॉपिक से भी रिलेट करता है कि जो हमने स्ट्रेस वाली बात करनी थी आज, तो उसमें ये है कि जो सोराइसिस है ना, ये स्ट्रेस से डायरेक्टली रिलेट करता है। सोराइसिस ऑटोइम्यून डिजीज है। शाहिद साहब, पहले तो आप इस परेशान नहीं होना आपने। जो सोराइसिस होती है ना, ये साथ वाले को लगती नहीं है। एक तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है
کہ ساتھ والے کو سورائسس لگتی نہیں ہے، تو اس لیے آپ نے یہ پریشان نہیں ہونا کہ کسی کو ہاتھ ملائیں یا کچھ ایسا ہوگا تو ان کو سورائسس ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ سٹریس میں سورائسس بڑھ جاتی ہے، مطلب آپ کبھی نوٹ کر لیجئے گا کہ سٹریس کے دنوں میں آپ دیکھیں گے سورائسس کی جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے سورائسس۔ اب اس کا جو ہمارے پاس ٹریٹمنٹ آپشن ہے وہ بھی وہی ہے کہ آٹو امیون ڈیزیزز جو ہے نا وہ پرماننٹ ٹھیک نہیں ہوتی، اس کو ہم نے سمپٹومیٹک ٹریٹ کرنا ہوتا ہے کہ جب وہ ہوں گی تو اس کا علاج کریں، وہ ٹھیک ہو جائیں گی، اس کے بعد جب دوبارہ ہوں گی تب بھی اس کا علاج کرنا ہوگا۔ ہمارے پاس صرف یہی آپشن ہے۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ جی مبشر رہا صاحب۔ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی صبح کی سوچ، اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوتی ہے، اللہ حافظ۔